kunamana dongibaru kuma sera naumana kunamana bamana tigi ni mana kunimana tiyatigi joseyo ni mana kunimana kangalendigi jose ni mana kunimana bokolo nyomandigi ni mana kunamana tiyati kunundodo naumana kunamana jama besigile no naumana kunamana lame ba jama sigime naumana kufawgana mali kono ni mali ko ka fawgana kunamana nga arajo te kuma bi naumana ambalmau biye alamusai Desamuru kalo klebi saba samba flani samugani kele auka donkibaru wati sera bi donkibaru famba abena boli kunafuni munuka o kunafuni do obetalike Assise nationale de la refondation au bado kafo kabini do frontier temene nunu kono abara udamnera wa minye hali jamana ere adugubaw olu ka barusigi mi tumbla limbe kani do ko kono udamnera wa minye bi alamusa dunya yere akachala fe jabi munu no bora ni sigi nunu kono o jabi nunu bena dangene maya faso denye bi donkibaru keneka mimbe talike parti politique tomi nolu tumbe fangala o ye Rassemblement pour le Mali o ye Ibrahim Boubacar Keita tola kulubaye olu tunye lajeke lajemi keneka nu ya jira kafo jamana marabaw munu be fangala teme fanga nyemoya labi ubeka jamana amara hakilna mununa walma kuma dola fere munumbu kono ngania munumbu kono kuni ngania nunu ko ye ngania bangele unde ngania nunu donendo ko dorete barusigimi nobe sena kafo Assise nationale pour la refondation ko ai ko ninye Assise nationale pour la prorogation de kaseka dofra wiraw ka fanga marali baraka ko sigi kun flate ni baroina ko baroi asigi kun ye ni dronde amena o kibaroyaw lase tugoya mina aw be se ka famiyali ke kabina aw sigiro la Mali dugumiseni dugubaw bela jilen kono mbalmaw mimbe talike Moribabugu re kono bi abe komi fitne ba de be walma kuma dola mangan ba de be Moribabugu bi Moribabugu kaw olu togola seliyoro mimbe no ye misiri kuma dola ala ka sodu mawbeta kata batow ke kase ku yerew masurunya alala ayira ka fo Moribabugu o misiri mimbe na donen doni Imam Musa ka misiri ko Musa ere ka be Bamako ka sobomba labi Moribabugu kaw bora u ye dantigelu ke anw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ala sɔnna ma bi donkibaru kɛnɛ kan maa minnu minɛlen don a ko in kɛra cogo di Moribabugukaw yɛrɛw ye bɔli min kɛ ka damakasi kɛ an ye seereya dɔw sɔrɔ aw bɛna olu lamɛn bi an balimaw min bɛ tali kɛ nɛgɛjuru siraba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko Orange Mali a bɛna waati min na Mali kɔnɔ ni ma fili wele tɔgɔ min tun b'a la o ye Icatel de ye o Icatel yɛlɛmalen ka kɛ Orange Mali ye baarakɛla minnu bɛ n'olu bɛ u ka jagofɛnw doni k'a lase jamanadenw ma n'an k'u ma ko distributɛrw ninnu ye kuluba de dilan kulu min n'o dɔ ye Amasɛr wa o dɔ ye CCPM ye ani kulu tɔw ko nin kulu ninnu minnu dilanna a yira k'a fɔ nin kulu kura dilannen ninnu ma kɛ Orange Mali a ɲɛmɔgɔw fɛla ye a furukufurukuw barika bonyana fo ka kɛ kasoladenw yɛrɛw bɔra la min bɛ tali kɛ CCPM ɲɛmɔgɔw olu bɛ Bamakɔ kasobonba kɔnɔ bi an da bɛna s'a ma u yɛrɛw tun ye kunnafonidilaw wele dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ ne tun b'a kɛnɛ kan hali kuma dɔ la Orange Mali baaraɲɔgɔn kuluba tɔ minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ ninnu ni Orange Mali cɛ n balimaw aw bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama bi donkibaru kɛnɛ kan n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ Musa Mara ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ min ye jamana marabolo o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don a fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min n'a bɛ tali kɛ Segu ni Dongo tigilamaw olu bɛ ɲani min na u bɛ kamanagan min na wa u bɛ kɛrɛfɛden min na Mali kɔnɔ n'o dogolen tɛ mɔgɔ la bi a bɛ san caman bɔ olu ka gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min na a ye hakilina yira k'a la fo ka se hali diinɛ yɛrɛ ani jamana mara diinɛmaw olu jɔda ye mun ye sigidaw kɔnɔ yala jamana ɲɛmɔgɔw olu ni diinɛmaw kan ka kɛ cogo di Musa Mara bɛna dantigɛli kɛ bi donkibaru kɛnɛ kan nin bɛ fara kibaruya caman kan ni kunnafoni caman kan ka se ka aw bɔ kunpanna Mali kɔnɔ baara in a bɛna kɛ jamajɛ baara de ye bi
Rasjal Jose Traoré ananga nege feretigi Draman Dambele Mohamed Jose Traoré Dababala Keita fo ka se an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye radio Benkuma yɛrɛ La Voix de Baramuso kibaruya in bɛ ka ganzo min sanfɛ n'an dɛmɛlen bɛ ni an baaraɲɔgɔnw caman ye o radio bɛ taa radio 40 ani kɔ la bi kuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ka fɔ a ka ca ka tɛmɛ o kan o ɲɛmɔgɔba o ye Modibo Jalo de ye ale fana bɛna an dɛmɛ nin baara in na ka se don kibaru a sɔrɔnalidon kolow a n'a jukɔrɔma tintin kɔlɛw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna an dɛmɛ walasa kibaruya in ka se ka se a seyɔrɔ la hali minnu b'a lase bɔlɔlɔsiraw kan Mali Bamada an balimakɛ Magan Diko an balimaw an bɛ bi don kibaru daminɛ ni kibaruya min ye barosigi min bɛ kɛla anw ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko Assise nationale pour la refondation Fransikaw tɔgɔla kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an k'a ma ko Radio France Internationale RFI a ko Mali jamana bɛna waati dɔw suganti waati min n'a bɛna kɛ sabu ye ka dɔ fara fangalatɛmɛ fanga baarakɛbaw waati min tun kalifara olu la ka dɔ fara o baara kan ko nin barosigi min n'a labɛnna jamana marabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangalatɛmɛ fanga ko a bɛ ka se a kuncɛ waati ma wa ko kunungo n'o bɛnna araba ma desanburu kalo tile 29 ko baroba de kɛra baro min n'a ji janyana kosɛbɛ wa ko a kɛra jamaba de ɲɛna n'an ko a ma ko plein air ko baro in ko maa minnu y'a ta fan faamu ko dɔwɛrɛ tɛ ko a bɛ boli fɛn damadɔ kan i n'a fɔ jamana yɛrɛ a sariyaba minnu bɛ yen n'a bɛ waati janbɔ bi maliden dɔw tun bɔra ka bolonbaw minɛ ka jira k'a fɔ ni sariya ninnu tɛ yɛlɛma aw hakili b'a la wa kabini waati min na Amadu Tumani Ture bɛ fanga la ka se Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma n'a tun fɔra bɛɛ ko ka yɛlɛma don jamana sariyaba dɔw la maliden fanba tun bɛ fitinɛ ko sariya ninnu dɔw yɛlɛmali kunkanko kibaruya fɔra malidenw fɛ wa min bɛ tali kɛ kalata min yɛrɛ n'o laɲininen b'an fɛ bi ka fɔ o ka kɛ o kan ka boloda waati jɔnjɔn min na n'o kibaruya fana dayinen don bi kosɛbɛ Mali jamana ani farafina yɛrɛ a jamana minnu bɛ tile bi yanfɛ bolo in fɛ n'an ko a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o ɲɔgɔn sama in ko bɛ fɛn min nɔfɛ k'an ko o de ma ko chronogramme yala kalata baaraw bɛna boloda waati jɔnjɔn jumɛn na ko o fana kumaw ninnu cayara kosɛbɛ fo ka se jamanadenw ka laɲini wɛrɛw laɲini belebeleba n'a fitininw k'o cayara kosɛbɛ wa min ye sigi min tun kɛra ka ko nin ɲɛ n'an ko a ma ko concertation nationale wagati min na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paruna o fanga parunen kɔfɛ malidenw tun welela jamana yɛrɛ a sɔrɔdasi kuluba n'o galonna bi ka bɔ yen n'an ko a ma ko comité national pour le salut du peuple CNSP k'olu tun ye jamanadenw wele barosigi min na bɛnkan minnu tun taara o kɛnɛ kan ko bɛnkan dɔw kunkanko kibaruyaw fɔra wa min bɛ tali kɛ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ n'o bɛ bɛn alamusa desanburu kalo tile 30 ma ko hakilina dɔw bɛna ta bi hakilina dɔw bɛna lawaleya bi min bɛ tali kɛ fangalatɛmɛ fanga baara kalifalen bɛ maa minnu na n'olu kɛra sabu ye ka jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paron kabini utu kalo tile 18 san 2020 ko ninnu bɛna waati jɔnjɔn fɔ a fɔlɔ ye min ye min bɛ dansigi kɛ u yɛrɛw ka waati la waati min kalifalen b'u la jamanadenw fɛ wa ko a siga ka bɔ maliden bɛɛ lajɛlen na waati min kɔni tun fɔra n'o ye kalo 18 ye ko kalo 18 ko tɛna matarafa wa ko hali n'o tɛna matarafa Mali jamana marabaw min ye fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'olu ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ u ma dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kan fɔlɔ a ko sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni kibaruya dɔw ye i n'a fɔ Mali maradugubaw caman kɔnɔ a ko Kayi n'o ye jamana yɛrɛ a marabolo fɔlɔ ye ko Kayikaw ɲininkalen k'olu y'a jira ka fɔ u ŋaniya ani u miiriya k'o ye dɔ ka fara jamana marabaw waati min kalifalen b'u la dɔ ka fara o waati kan ko hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔn samabaw kɛra Kayi kɔnɔ ko min ye Kayikaw yɛrɛw tɔgɔla gafe ɲɛnabɔlaw i n'a fɔ Mahera Ibrahim Cissé ale ye Kayi mɛriba o ka dangan ye ale min bilalen bɛ ka Assise nationale a labɛnw a n'a fɛɛrɛw boloda Kayi kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya kalifalen b'ale min na ko a ɲininkalen a ko waati min na Kayi n'a marabolow a n'a maraduguw ɲininkara k'u bɛɛ y'i fɛ la fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ fangalatɛmɛ fanga tigilama minnu bɛ jamana in kunna bi ko n'i ye olu ɲininka
ko san 5 ɲɔgɔn kan ka fara kan. Dɔw y'a jira k'a fɔ san 3, dɔw y'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ka ca ko kalo 6 ɲɔgɔn ko b'a bɔ. Nka ko min cayara kosɛbɛ kayikaw yɛrɛw ɲiningalen ko maa minnu ko san 2 ko de cayara kosɛbɛ, ko hali n'a y'a sɔrɔ kayikaw ŋaniya dɔ bɛ tali kɛ kalata la k'a fɔ olu ye nin waati in fɔ k'u bannen bɛ kalata de ma wa u k'o petu. Nga jamana bɛ lahala mina bi olu k'u bɛ basigi de ɲini fɔlɔ. Ni basigi kɛra waati mina malidenw na se ka taa u ka kalaw ta lafiya ni basigi ni hɛrɛ kɔnɔ. Wa min ye hali kalata minɛ o min dilan ni kuma bɛ senna Mali kɔnɔ, ni Mali marabaw caman y'o fɔ, a kɛra ɲɔgɔn sama-sama ye n'an ko a ma ko organe unique de gestion des élections. Kalata bon kura o ka bila sen kan min b'a to ni kalata baaraw daminɛra maa kana se ka suɲani kɛ. Minnu bɛ hali kalata jaabiw kunna ninnu ka ladirilenya a kana siri u yɛrɛw la, a ka siri malidenw tɔgɔla sɛgɛsɛgɛli kulu min n'o bɛ sigi olu ka ninnu kɔlɔsi. Wa baara ninnu ka kɛ jɛlenya la, a ka kɛ ladirilenya la. O minɛnw walima o bon kura o bilali sen kan o de ye organe unique de gestion des élections ye. Wa min ye hali maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kalata ko kuma dɔ la maliden caman bɛ yen kalata waati tɛmɛnen o y'a sɔrɔ ninnu ma kalata sɛbɛnw sɔrɔ. Wa dɔw bɛ yen olu tun ma san 18 sɔrɔ. Wa ko min ye révision des listes électorales ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ. Wa min ye hali jamana yɛrɛ sigidenba n'an ko a ma ko constitution, ko jamana marabaw caman tun y'a laɲini k'u b'a yɛlɛma. O tantani dɔ ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye. Aw hakili b'a la wa? Waati min na nin kunkanko kibaruya in fɔra, Maître Kasum Tapo ale tun ye jamana cɛsigi mara gulomaba dɔ ye. Wa min ye Maître Kasum Tapo yɛrɛ ye nin waati ani jamanadenw ye ngwara da ɲɔgɔn na, o tun y'a jira k'a fɔ jamana sigidenba a kan ka yɛlɛma, ko a fitinaw barika bonyana Mali kɔnɔ kosɛbɛ. Kayikaw y'a jira k'a fɔ nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye, waati min bɛ se k'a to nin sigidenba in minnu man ɲi a la o ka bila, wa minnu ka ɲi a la o ka ta. Wa hali n'a y'a sɔrɔ ŋaniya kuraw bɛ yen, o ŋaniya kura ninnu ka ta ka baara kɛ n'a ye. Faransikaw tɔgɔla kunnafoni caribondaso min bɛ nin kibaruya in cogorila tan n'anw bɛ ka lase bɛnkuma kɔnɔ bi. Radio France International ko hali n'a y'a sɔrɔ maliden fanba kɔni olu hakilina ye dɔ de ka fara jamana furancɛ fanga kan nin waati ninnu na. Wa ko maa dɔw bɛ yen olu ye maa murutilenw ye, olu ye maa bannenw ye, ko politigimɔgɔw caman b'o la. Wa ko o maa ninnu ma sɔn ka taa nin baro sigi in na, ko de y'a to hali an bɛ waati min na bi ninnu bɛ lajɛw de labɛnna. Wa wulikajɔw caman bɛna k'u fɛ don nata ninnu na. A ko nin ko in bɛɛ lajɛlen walasa a ka se ka lasidɔn, a ka se ka faamu, ko an ka sigi ka makɔnɔli kɛ. Assise nationale de la refondation min kɛra, yala jaabi jumɛnw bɛna bɔ a la, fɛla jumɛnw bɛna fɔ a la, bɛnkan jumɛnw bɛna ta a la. Nka ko a mana tigɛ da o da la min ye nin ko in yɛrɛ a labɛnba kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira n'o ɲɛmɔgɔ y'a tara ka di Asim Kumare, ale tun ye nin ko in commission d'organisation ye ka se k'a labɛn. Hali kuma dɔ la sigi min kɛra, a sigi a kɔnɔna kibaruya ko ɲɛ bɛ maa minnu bolo, ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna dantigɛli kɛ wagati nata ninnu kɔnɔ. Ko hali n'a y'a sɔrɔ u fana bɛ makɔnɔli de la ka se ka nin kibaruya ninnu ka ganse fɔlɔ, ko jamanadenw bɛna min kan ko ni ninnu k'u b'o fɔ nin waati ninnu na, ko a bɛ se ka kɛ sabu ye ka baaraw gɛlɛya. Ko min ye Gawo kɔnɔna ye, kunnafonidilaw ka sɛgɛsɛgɛli bɔra Gawokaw yɛrɛw tɔgɔlasigi min kɛra n'o bɛ tali kɛ ni assise nationale kelen in kunkanko kibaruya kan. Ko Gawokaw y'a jira k'a fɔ ko min ye dɔ ka fara fangalatɛmɛ fanga kan, ka d'a kan o tɛ kuma yɛrɛ ye maa kan ka ɲɔgɔn sama min na, ko yala ni dɔ ma fara kan kala bɛna se ka ta wa. A k'o kɛra Gawokaw fanba fɛla ye, ko min ye Sidi Khalil Haidara, ale min tun ye rapporteur général des assises dans la région de Gao ye, ko ale y'a jira k'a fɔ Gawokaw fanba bɛnna min kan k'o ye san 2 de ye, i n'a fɔ Kayikaw y'o fɔ cogo min na, ko san 2 ɲɔgɔn ko ka fara fangalatɛmɛ fanga baara kɛbaw olu ka baaraw kan. Ko dɔw fana y'a jira k'a fɔ san 2 kɔni ka dɔgɔ, ko ka kɛ san 3 ye. Ko dɔw ko hali n'a y'a sɔrɔ san 2 ma fara kan, san 3 ma fara kan, ko waati min kɔni fɔra k'a fɔ kalo 18 n'o bɛ bɛn février kalo tile 27 nata ma, ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, ko kala tɛna se ka ta Mali kɔnɔ ka bɛn o waati kofɔlen ma. Ko de y'a to Gawokaw fanba ko furancɛ fanga in a ka mɔnɔbɔ, wa dɔw ka fara kan hali n'a y'a sɔrɔ ni dɔ bɛ fara kan yɛlɛma dɔw na se ka kɛ.
maa dɔw na se ka don wa maa dɔw na se ka bɔ a la ka da u yɛrɛw ka baara togoya kan. A tɛ k'a fɔ minnu bɛ jamana mara baara la bi ninnu ka to a la kudayi fo san 2 ko t'olu gawukaw ka kuma ye. Faransi jamana kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an ko a ma Radio France Internationale a ye kɔrɔfɔ in kuncɛ ni min ye. A ko hali kuma dɔ la minnu bɛ muruti bolo kan bi n'u fitinɛlen don. Jɛkuluw caman b'o la, sifinakaw caman b'o la, hali parti politique tɔnw i n'a fɔ Rassemblement pour le Mali, i n'a fɔ PSO yelenkura, i n'a fɔ parti politique caman ko ninnu y'a jira k'a fɔ kala ka taa ka bɛn février kalo ma, ko n'a ma taa ka bɛn o ma, ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ waati min n'a kuntala tɛna jɛnya, n'a bɛna kɛ waati ye min tɛna olu fitinɛ. Mali ka se ka bɔ nin furancɛ fanga in kɔnɔ, a bɛ fɔ fɛn min ma ko ordre constitutionnel. Mali ka se ka segi a danbe a n'a a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bakuruba kɔnɔ. A ko de y'a to bi maa minnu k'olu sen tɛ assise nationale kunkanko kibaruyaw la ninnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ka kɛ kulubaden ye. Nin ye Faransi jamana a tɔgɔ la kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an ko a ma ko RFI ale ka dantigɛli ye. An balimaw, dunanjigiso min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan, lajɛ bɛ lajɛ la, jamakunbɛ bɛ jamakunbɛ la. Nin jamakunbɛ ninnu fanba bɛɛ bɛ kɛ nin dunanjigiso in de kɔnɔ. An ko de ma ko Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. A ko waati min na maliden dɔw bɛ Centre International de Conférence de Bamako la, ko waati kelen n'o bɛnna tarata tɛmɛnen ma, ko min ye Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ kɔnɔna ye, ko a fara manifinw na i n'a fɔ lahara bɔlɔn, ko ninnu tun ye nin lajɛ in kɛ lahala kɔnɔ, lahala min n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a bɛ bolo min kan bi. Wa ko nin lajɛ in a labɛnba tun tɛ maa wɛrɛw ye, ko ye jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a tɔgɔ la parti politique min bɛ yen n'an k'o ma ko Rassemblement pour le Mali, ko nin barosigi in kɛra ka bɛn olu ka session du comité central. U bɛ barosigi min kɛ u yɛrɛw ka parti bolofaraba dɔ, ko nin barosigi in ko sariya gafe min bɛ tali kɛ RPM yɛrɛ a kunkanko kibaruyaw a marali fɛrɛw bɛ boloda cogo min na, ko sariya gafe n'o y'u yɛrɛw ka statut règlement intérieur k'o de ye nin ɲɔgɔn kunbɛnba in laɲini, ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye, nin tun ye u ka comité central a ka ɲɔgɔn kunbɛnba sabanan de ye, ko nin kɛra jamaba de ɲɛna. RPM yɛrɛ a kanubaw, musomaw ka fara cɛmaw, hali u journaldonbaga minnu bɛ yen n'an k'u ma ko sympathisants, ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ k'o kɛnɛ in fa i n'a fɔ lahara bɔlɔn, ko kulu minnu bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ n'o ye kulubaw ye, o dɔ ye membre du bureau politique national n'an ko a ma ko BPN. RPM yɛrɛ a biroba ko o maaw tun welela kɛnɛ kan, a ko min ye membre du bureau national de l'Union des femmes du RPM, a ko RPM yɛrɛ a musolakaw olu tɔgɔla kuluba, o musolakaw k'olu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan, ko min ye membre du bureau national de l'Union des jeunes du RPM. RPM yɛrɛ a denmisɛnlakaw olu tɔgɔla maaw, ko ninnu bɔra ka caya kosɛbɛ. Maire minnu bɛ RPM bolo Mali kɔnɔ ani u ka lasigidenw n'an k'u ma ko conseillers nationaux, u ka délégué minnu bɛ yen n'u bɛ fédération kɔnɔ, ko ninnu bɔra Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Hali kuma dɔ la u ka délégué dɔw bɔra jamana kɔ kan ka na nin lajɛ in kɛ, ko lajɛ in tun tɛ RPM dɔrɔn kungilenna lawaleyali ye koyi, ko min ye u jɛɲɔgɔnw ye, u baaraɲɔgɔn partiw ye n'an ko a ma ko les partis amis, ko parti politique tɔnw k'olu fana tun bɛ kɛnɛ kan baara daminɛw la, nka ko nin ko in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya a tun bɛ mɔgɔ min bolo, k'o tun ye RPM yɛrɛ n'an ko a ma ko Rassemblement pour le Mali, o ɲɛmɔgɔba o tɛ maa wɛrɛ ye bi, o ye dɔgɔtɔrɔ Bukari Tireta de ye, ko maire min nana ka bɔ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ RPM tɔgɔ la, ko bɛ taa se hali maire 300 ɲɔgɔn ma. Conseil de cercle ɲɛmɔgɔw, ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan. U y'a jira k'a fɔ baara in a ma dan Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ dɔrɔn ma, ko min ye hali maison des aînés, ko baara in bolofara dɔw kɛra ye, ko RPM jɛtura dɔw bɛ yen i n'a fɔ Musa Tembine n'a kibaruyaw tun cayara bi k'a fɔ ale fana ye maa ye bi maa min n'a ni parti ɲɛmɔgɔw k'olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi, nka ko nin duguduguma kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔla bi Mali kɔnɔ, ko m'a to Musa Tembine ka ye kɛnɛ kan. Nka malidenw, yala n'i ye tasumacɛla ni boli bɔtɔ ye du kɔnɔ a danna tasumacɛ dama ma wa? Ayi, a na kɛ a ye daga de dayɛlɛ. RPM
a ka nin kɛnɛ in kan ninnu ma kuma u yɛrɛw ka parti kɔnɔna ko dama kan koyi min bɛ tali kɛ hali jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ninnu bɛ jamana in marala ni lahala min ye nin ye ko ye ko min n'a bɛnnen tɛ nin parti politiki tɔn in u n'u baaraɲɔgɔnw an'u dɛmɛɲɔgɔn partiw ma min bɛ tali kɛ Amadu Koyita ye mɔgɔ min waati min na RPM tun ye fanga sɔrɔ o kɛra waati ye Amadu Koyita ale ka kɛ minisiri ye Mali kɔnɔ wa waati jan yɛrɛ kɔnɔ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kuma dɔ la maa bɛ se k'a fɔ k'o ka den mandi tun don o Amadu Koyita in ale bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'u ko a ma ko EPM Ensemble pour le Mali o EPM fana o ɲɛmɔgɔba dɔ ye dɔgɔtɔrɔ Bukari Tireta walima kuma dɔ la o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ Bukari Tireta ye Amadu Koyita y'o tɔnden ye o de y'a to nin barosigi in kɛnɛ kan Amadu Koyita fana tun bɛ yen kuma dilen a ma waati min na a ye mangutuli ganzeliw kɛ min bɛ taa RPM yɛrɛ a tɔndenw olu kanu na wa min ye hali jamana marabaw furancɛ fanga kalifalen bɛ maa minnu na hakilina minnu bɛ Amadu Koyita la nin kɛnɛ in kan aw ni ne anw ye seereyaw sɔrɔ radio Benkuma la voix de baramuso tɔgɔ la Amadu Koyita ye dantigɛli minnu kɛ o dantigɛli ninnu an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ni ko RPM i ko Badenya ni ko RPM i ko Sidiya ni ko RPM i ko faso de kanu ni ko RPM teriya parti socialiste yelen kura ni RPM jɛra hakilina caman na an ye socialiste ye n y'o de fɔ socialisme ye solidarité ye socialisme ye fraternité ye socialisme ye égalité ye socialisme ye justice sociale ye anw ni RPM jɛra o kan ni ye ne jɔlen nin kɛnɛ kan bi n bɛ kuma an ka parti tɔgɔ la ani EPM fana tɔgɔ la n'o président fana ye Boubacar Tireta ye mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne Amadu Koyita 2012 événement tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ opposition de la opposition pure et dure kɛra jamana ɲɛtaa la n'aw ye di dun ɲɔgɔn fɛ ne jala nana aw b'a min ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye a ye salle ni fa bi ka ni salle fa bi i ko dakɔnɔ ɲi nin situation kɔnɔna na nin b'a yira k'a ye hɔrɔnw de ye b'a yira k'aw jɛra tiɲɛ de kan nin b'a yira ko n'aw ka ɲɛmaaw n'o ye docteur Boubacar Tireta n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n kun t'a dɔn kosɛbɛ n'a kuma gɛrɛ ɲɔgɔn na nka coup d'état kɛlen en 2018 ou bien 2020 plutôt an y'an ka baara min kɛ parce que anw ye démocrates de ye anw ye républicains de ye docteur Tireta y'a fɔ a ka discours kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen u b'a dɔn ne fanga kan ka sɔrɔ ni sira jɛlen ye ne fanga kan ka sɔrɔ ni kalata ye ne fanga kan ka sɔrɔ ni jamanadenw ka danaya ye olu tɛ fanga mara diɲɛ fɔ lahara dɔw b'o dɔn anw ye fanga ta ni jamanadenw ka danaya de jamanadenw de ye danaya da président Ibrahim Boubacar Keita kan 2018 k'a kuraya fanga bɛ mara gɛlɛya kɔnɔna na fili tɛ fanga si tɛ fili tɛ min kɔnɔ ala kɛlɛ dɔrɔn de ka fanga fili tɛ min na mais an seko kɛra min ye an y'o kɛ IBK seko kɛra min ye a y'o kɛ RPM seko kɛra min ye a y'o kɛ jamana kan ka taa ɲɛ cogo min na o baaraw boloda la hali ni échangeur min jateminɛ Yirimajɔ IBK ka baara don min na o taara inauguré u ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ an t'o jamana kɔnɔna na sa an ka bɔ kɔnɔ donc minnu ye jamanadenw ka tubabukan na misère ou ka pauvreté ou ka frustration ou y'o instrumentalisé fo ka n'an bila coup d'état kɔnɔ le 18 août 2020 anw ye coup d'état condamné EPM an y'a condamné maa o maa bi yan démocratie fɛn fɛn bi yan mais an y'o de fɔ faso de y'an jɛ Mali de y'an jɛ Mali kama an ko aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour le pays Mali kama président kɛlen k'a ka démission forcée kɛ an y'o de fɔ u y'a poussé de k'a kɛ mais a y'a kɛ Mali faso kanu kama an ko an bɛ transition dɛmɛ pour qu'an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na lahiduw taara hɔrɔn n'i ye lahidu ta i b'a timɛ baaraw kɛra hakilinaw taara concertation kɛra consultation kɛra fɔlɔ concertation nana kɛ charte dilanna k'a fɔ ko camancɛ fanga nin k'an b'a kɛ kalo 18 kɔnɔ an bɛnna o de kan an yɛrɛ damaw hɔrɔn n'i bɛnna min kan i b'a baara kɛ fo n'i dɛsɛra yɔrɔ min na maaw k'a fɔ an y'a ɲini k'a kɛ nka an dɛsɛra o de hɔrɔnya ye ne m'o baara kɛ n'an tora ko kɔnɔna na n'an k'an bɛna kuma caman fɔ temps bɛ janya rectification nalen minnu tun ye bɛɛ data minnu ye fanga ɲini par la rue et dans la rue et au prix du sang il faut le dire olu nalen fanga la u ko ko layidu minnu taara k'a bɛ timɛ olu minnu tun ye transition lagosi yan'u ka na sabula anw kɛra républicain an kɛra démocrate ye dimi kɛra anw na mais an ye Mali bila ɲɛfɛ EPM kɔnɔna na an ye Mali bila pour que an bɛ se ka jamana nin bɔ gɛlɛya nin kɔnɔna na cogo min na parce que Mali y'an bɛɛ de ta ye ne nɔgɔya nana an bɛɛ ta don n'o rectification nana ne fanga nana d'aw ma aya aw ye min lagosi kunu aw ma kan ka fɛn kɛ min ka jugu n'o ye o aya an tora de kɔnɔna na an nana bila ko kɔnɔ kow ye mun ye layidu minnu taara n'o ye transition délai ka respecté layidu minnu taara n'o ye justice ka kɛ justice équitable ye a kana kɛ 2 poids 2 mesures ye n'o ye layidu minnu taara k'a fɔ ko ka IBK to ye ko k'an ka fanga to ye ko lakanabaliya tun bɛ yen ko k'an ka fanga to ye ko dun ka sɔrɔ kun tɛ sɔrɔ ko k'an ka fanga to ye ko denmisɛnninw ka baara kun tɛ kɛ ko k'an ka fanga to ye ko kalan kun tɛ kɛ
n'an bɛ kuma kalo 10 kɔrɔtɔ kalo 15 après an t'a ɲini an t'o ɲini Ala fɛ nka lakanabaliya min bɛ yen bi o kuma jugu n'anw ta ye dɛ sabula bi dugu de bɛ minɛ k'u assiégé ka embargo k'u kan kalo fo kalo an furumuso n'i ye nasɔngɔ d'u ma bi u bɛ jɔrɔ sogo kilo tari yɛrɛ sɔrɔ 100 la sukaro tari yɛrɛ sɔrɔ 120 na gɛlɛya façon bɛɛ nana o tɛ fɔ dɛ ɲɛɲini tɛ k'o la dɛ mun bɛ kɛ u b'a dɔn Mali an ye patriote ye n'i ye sentiment patriotique wuli an bɛ ɲinɛ ko caman kɔ mun fɔra bi an ka problème mɔgɔ wɛrɛ don mun fɔra bi délai min fɔra transition dɔw de b'a fɛ ka imposer a kan mun fɔra bi an yɛrɛ photo ne ni Tere ta photo o bila ne bɛ Facebook kan ko ambassade de France ko ye 23 millions d'an ma ko parce que an ye cadre créé k'a fɔ ko Mali ye layidu jamana ye Mali ye hɔrɔnya jamana de an ye layidu minnu ta an ye hɔrɔnya min ta an k'o respecter n'o de kɔrɔ ye k'a fɔ ko an ye 5e colonie ye ça c'est très grave pour notre public minnu y'o kɛ olu de b'a la bi ko assise nationale de la refondation nous on appelle ça les assises nationales de la prolongation de la transition on rentrera pas dans ça ka foli kɛ hali bi kuma caman bɛ n bolo mais temps bɛ ka taa donc k'a fɔ RPM vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw y'a yira tubabu kana fɔ ko faire de la politique c'est servir son pays pour servir son pays il faut être à l'écoute de son peuple il faut connaître les aspirations de son peuple il faut connaître les préoccupations de son peuple sans ce moment il y aura une relation fusionnelle entre vous et votre peuple et entre le peuple malien entre les militants du RPM et les responsables du RPM il y a une relation fusionnelle entre vous car vous êtes là pour le Mali vous vous battez pour le Mali vive le Mali vive le RPM vive la paix vive le respect du délai transitionnel nous allons nous battre pour le Mali merci. An balimaw min bɛ tali kɛ Mali polisiw u yɛrɛw tɔgɔla kulu min bɛ ni polisiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔbaw olu caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu in kɔnɔ o de ye baarakɛyɔrɔ min lakodɔnnen bɛ ni polisiw ka koɲɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ye. An balimaw min bɛ tali kɛ Mali polisiw u yɛrɛw tɔgɔla kulu min bɛ ni polisiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔbaw olu caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu in kɔnɔ o de ye baarakɛyɔrɔ min lakodɔnnen bɛ ni polisiw ka koɲɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ye an k'o de ma ko direction régionale de la police nationale ko kabini décembre kalo tile 21 tɛmɛnen sariya dɔw taara olu fɛ n'an ko a ma ko arrêté numéro 5390 du 21 décembre 2021 ko kɛra sabu ye ka yɛlɛmaliba de don polisi ɲɛmɔgɔw u jɔyɔrɔw la wa ko ni gafe min bɔra décembre kalo tile 21 tɛmɛnen ko minisiri min bɛ n'a ka baara ɲɛsilen bɛ jamanadenw olu ka lakana an'u ka tanikasɛginw kɔlɔsili ma n'o ye ministre de la sécurité de la protection civile ni ale yɛrɛ bɛ polisiw ka ɲɛmɔgɔba o ka sugantili koɲɛw caman kalama ko nunu ye falenfalen de kɛ ko nunu ye ŋaniya de ta ani polisi ɲɛmɔgɔw ka maa caman k'olu bɔ u jɔyɔrɔw la baara yɔrɔ wɛrɛw la ka tugu bila yɔrɔ wɛrɛw la ko maa minnu bɔra u pilasiw la ko dɔ bɛ tali kɛ polisiw tɔgɔla cakɛyɔrɔ min bɛ yen o baarakɛbaw n'an ko a ma ko inspection de la police nationale ko ani direction régionale de la police nationale ko a bɛ tali kɛ o baarakɛbaw de kan ko min bɛ tali kɛ polisiw yɛrɛw tɔgɔla kɔlɔsilikɛla baw n'an k'u ma ko les contrôleurs généraux de la police nationale o dɔ ye Seydou Diallo Morifin Jara Amada Saliya Yunusa ani Tɛnɛnba Sangare ko nunu bɛɛ lajɛlen taara ka kɛ inspecteur de ye ko sanyɛlɛma in na nunu bɛɛ lajɛlen kɛra inspecteur ye ko min bɛ tali kɛ hali commissaire divisionnaire de la police Yamoudou Keita ani commissaire principal de la police Wulematu Keita ko nunu bɛɛ lajɛlen b'a la ko min ye contrôleur général de la police Seydou Jara ko ale taara ka kɛ Bamako yɛrɛ a polisiw ka kulu bonba min bɛ yen n'an ko a ma ko direction régionale de la police nationale de Bamako o ɲɛmɔgɔba walima o directeur ko kɛra Seydou Jara ye ala ka baara in ɲɛ a bolo ko min ye contrôleur général de la police Cheick Keita ko taara ka kɛ Kayi n'o ye Mali maradugu fɔlɔ Kayikaw bara ko ale kɛra directeur régional de la police de Kayi o ye Cheick Keita ye ko min ye Kulikorokaw bara ko ɲɛmɔgɔba kura sɔrɔla Kulikoro a polisiw tɔgɔla kulubo min bɛ yen n'an ko a ma ko direction régionale ko ɲɛmɔgɔba ko o directoriat dira commissaire divisionnaire Idrissa Sangare ma ko min bɛ tali kɛ commissaire divisionnaire Basiru Keita ko ale taara ka kɛ Sikaso o polisiw
olu ka ɲɛmɔgɔba ye a kɛra o directeur régional de la police de Sikasso ye min bɛ tali kɛ commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Koulibaly ani commissaire divisionnaire de police Tapa Diallo fo ka se commissaire divisionnaire de police Ousmane Aga Sasadek ani contrôleur général de la police Mahamadou Bagayogo ko nunun bɛɛ lajɛlen taara ka kɛ directeur de ye direction régionale de la police la direction régionale kɔnɔ i n'a fɔ Segu, Gawo, Menaka, Taudeni ninu marabolo nunu klala ni ma nunu ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye commissaire divisionnaire de la police Mohamed Ousmane Keita ani commissaire divisionnaire de la police Ibrahim Soma Keita ko nunu sugantira Joila ani Banyangara ni ɲinu takun kɔ Ala ka baara ɲɛ u bolo. An balimaw aw bɛ Moribabugu yɔrɔ dɔn wa? Maa minnu bɛ yen n'olu tɛ Moribabugu dɔn, Moribabugu bɛ Kati de fɛ siraba kelen min bɛ bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ ni Titibugu fo ka se Jelibugu yanfan in ma o gitɔrɔnba kelen in an balimaw o de bɛ taa Moribabugu Kulikoro gitɔrɔnba in u ye siraba min dilan n'o siraba kelen bɛ taa fo Cɛnfala ka bɔ Cɛnfala ka taa Kulikoro Moribabugu de bɛ sirada la ye o Moribabugu in a jirala ka fɔ kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na ko da bɛ Moribabugukaw ye sunɔgɔ t'u ye ko diinɛma dɔ bɛ yen wa hali sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ka fɔ alimami de don Ala ka so min bɛ yen n'a dɔnnen bɛ kosɛbɛ ko ani a baaraɲɔgɔnw minnu bɛ yen n'u jɛlen bɛ Ala wele la wa hali ni alimami tɛ yen maa min bɛ bila a nɔ la an k'o de ma ko nayibu ani a selibaga minnu bɛ misiri kɔnɔ ko maa 7 ɲɔgɔn ka fara alimami kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ kasobonba la bi ko nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ misiriko kibaruya dɔ de kan kunnafoni sɛbɛn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko le confident Dɔɲuman Jara ale ko alimami min minɛra ko ale bɛ se ka seereya ka fɔ nin man ɲi maa tilennen don wa min ye yuruguyurugu ko ye min ye Ala tanama ko ye ko a bɛ seereya ka fɔ nin alimami Ala ɲɛ siranɲɛba jɔnjɔn de don ko san caman nin seliyɔrɔ min bɛ Moribabugukaw bara ko misiri in jɔra nka misiri in tun ma laban ko dɛmɛ de tun bɛ ɲini alimami yɛrɛ fɛ ko nin alimami yɛrɛ de tun bɛ dɛmɛ ɲini alisilamɛw fɛ alisilamɛ minnu bɛ yen kuma dɔ la ni Ala ye nɔgɔya k'u ye u ka se ka Ala ka so in ka se ka a latanga walasa alisilamɛw ka se ka bato k'a kɔnɔ lafiya kɔnɔ nka ko a bɛ san caman bɔ seli bɛ kɛ misiri in kɔnɔ ka sɔrɔ hali a ma ban nka ko min kɛra kibaruya kura ye misiri in kun kan ko kibaruya la ko setigi dɔ de nana Moribabugu kɔnɔ wa a fana tun bɛ seli misiri in na kuma dɔ la dɔw y'a bisigi ka fɔ alamɔgɔ de don k'o de y'a jira ka fɔ misiri in ale bɛna nafolo don a la alisilamɛw tun ye laɲini min kɛ o laɲini ninnu n'o ma se ka ban pewu ko ale bɛna misiri in tɔɔ lase k'o laban n'a ma ɲɛ Ala ka so de don Ala ka so ni jɛlenya de ka kan wa ni tangali ɲuman de ka kan ko nin kibaruya in bɔra kabi waati min na ko nin jara misiri commission maa minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ don maaw kan dɔgɔfiyaw la baarakɛdaw la hali kuma dɔ la jamakunbɛyɔrɔw la ka taa Ala ka hakɛ ɲini alisilamɛw fɛ ko kabini nin setigi ye nin kuma in fɔ don min na ko misiri yɛrɛ a kasabi ɲinibaw ko ninnu y'u bolow jigi a bɛ komi Ala ye maaden ciw ma olu ka laɲini tun ye min ye o tigilamɔgɔ bɛna o baara kɛ Dɔɲuman Jara y'a jira kunnafoni sɛbɛn confident kɔnɔ ko Ala nana n'a ka na ye misiri in banna misiri in bannen maa min ye alisilamɛw dɛmɛ ka se ka misiri in ka a jɔli kuncɛ ko a bɛ komi a tigilamɔgɔ a nana hakilina wɛrɛ de ta yala o hakilina wɛrɛ in ye mun de ye ko a y'a laɲini misiri a halimami de fɛ ko yala maa min bɛ maaw seli misiri kɔnɔ kabini a ma kɛ misiri ye k'o bɛ se ka jɔyɔrɔ to maa wɛrɛ ye wa ko ale yɛrɛ ka maa dɔ bɛ yen k'o ye alimami de ye ko a bɛna n'o ye k'o bila alimami fɔlɔ in nɔ la wa ko alimami yɛrɛ tun y'a jɔyɔrɔ bila koyi babali walew jatigɛ walew hali kuma dɔ la kuma cɛjugu k'a jira k'a fɔ n'a ma jɔyɔrɔ in bila ko a bɛ minɛ ka don kaso la ko n'a ma jɔyɔrɔ in bila kuma caman fɔra alimami ye misiri kɔnɔ ko y'a to alimami y'a jɔyɔrɔ in bila a yɛrɛ ni tangali kama ko min nana kɛ dabalibanko ye seliyɔrɔ min bɛ yen ni nin setigi in nana k'a sɔrɔ alisilamɛw bɛ seli ye ko a nana fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ka seliyɔrɔ in yɛrɛ k'a datugu pewu a ma maa ɲininka a ma kunnafoni di maa ma a ma maa ladɔnniya ko kabini nin ko ninnu cayara ɲɔgɔn kɔ min ye misiri yɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔlibaw ye n'o ye commission maaw k'olu wulila alimami min tun bɛ maaw laseli n'o y'u ka alimami kɔrɔ ye ka t'o nɔfɛ a kana olu laseli
i n'a fɔ danaya min tun bɛ olu ni alimami kɔrɔ in cɛ wa k'u bɛ o de dɔn u tɛ alimami wɛrɛ dɔn k'o kɛlen alimami nana ka na maaw laselili daminɛ ko kabini alimami seginna ka na maaw laseli an balimaw ko setigi min kɛra sabu ye ka misiri kuncɛ walima ka misiri tɔ laban ko a nana alimami kɔrɔ k'o wele fanga la ko yala mun de y'a to a seginna ka na maaw seli bɛnkan min tun b'a ni alimami cɛ yala alimami m'o mɛn wa o de kɛlen ko alimami n'a denkɛ ani maa fila wɛrɛ ko ninnu welela Bamakɔ sɔrdasiw ni sɛgɛsɛgɛlibaw olu ka daga min bɛ Dar-Salam n'an ko a ma ko kan 1 ninnu nana wele nin yɔrɔ in na Bamakɔ ko lamɛnlen ko togoya wɛrɛ ma sɔrɔ a la a bɛ fɔ fɛn min ma ko mandat de dépôt k'i bila ka taa Bamakɔ kasobonba la yanni ka kiiri dɔw cɛ alimami n'a nɔfɛmaa minnu taara ka taa jamana cɛsigi walima jamana sariya matarafabaw olu ka baarakɛ bondaso min bɛ Bamakɔ yan ka t'u lamɛn ko de kɔfɛ ko ninnu taara Bamakɔ kasobonba la kunnafoni sɛbɛn kɔni ma fɛsɛfɛsɛli kɛ nin yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ procureur de y'u bila ka taa kasobonba la a ko mandat de dépôt o kɔni dar'u kan ko kabini nin kibaruya in bina Moribabugu kɔnɔ misiri selibaw alisilamɛw ala teriw minnu bɛ yen kuma dɔ la n'u jɛlen bɛ duniya n'a hɛrɛ ni duniya n'a sitanɛfɛnw kɔ k'olu bɛ ala de bato ko ninnu nana fitinɛ maa min kɛra sabu ye ka alimami dɔw kaso la ko a tigi jabala a bɛ si so min kɔnɔ ko Moribabugukaw taara ka t'o so dagakolon ci i n'a fɔ maa ma deli ka don a kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ hali bololafɛnw minnu ye nafaɲɛfɛnw ye ko maaw y'a bɛɛ tuɲa ko o wulikajɔ in senfɛ min y'a furumuso ye Moribabugu sigibaw k'u y'o dasi k'o dasi fo hakili danyɔrɔ la kunnafoni sɛbɛn Le Confident an baaraɲɔgɔn dɔɲuman jara a ko nin maa kofɔlen a yɛrɛ dagayɔrɔ min bɛ yen o bɛɛ cilen ka bolofɛnw tuɲa ko denmisɛnlakaw bɔra ani Moribabugu sigibaw bɔra siraba min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulikɔrɔ n'a ma ɲɛ o siraba kelen in bɛ tɛmɛ Moribabugu de fɛ n'an ko a ma ko RN 27 u yɛrɛw tɔgɔla sugu min bɛ siraba da yɛrɛ la ko kabini sɔgɔmada fɛ kunungo araba dara araba min kan desanburu kalo tile 22 san 2021 ko ninnu bɔra laɲini wɛrɛ tun t'u fɛ kumakan wɛrɛ tun t'u da ko alimami bɛ kaso min na a n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw n'a seliɲɔgɔnw ko n'a ma bila ka bɔ kaso in na k'olu tɛna siraba in bila hali n'a y'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen nin de bɛ to a la a furukufuruku kɔni barika bonyana kosɛbɛ dɔɲuman jara ka fɔ la nka fo ka se bi alamusa in na ma alimami a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ Bamakɔ kasobonba la nin ko in kɔni dayinnen bɛ kosɛbɛ an balimamuso dɔw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ an balimakɛ min nana ni setigi don ko maaw hakili la k'a fɔ a ye nafolo in bɔ a yɛrɛ de kun k'o kuma tɛ tuɲa ye ko hali waati min na a y'a laɲini k'a fɔ a bɛ misiri in jɔ ko alisilamɛw ka nafolo min tun bilalen bɛ kɛrɛfɛ ko nafolo in ye nafoloba de ye wa ko Moribabugu setigiw caman k'olu ye nafolow di k'a y'o nafolow de fara ɲɔgɔn kan ka misiri in laban anw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin ko in na dɔn kibaru nata ninnu na an bɛna fɛrɛ kɛ ka an balimakɛ yɛrɛ k'a fɔ min ye damakasi kɛ an bɛna ɲini k'a ye k'a ɲini k'a fɛla la hali Moribabugu sigiba wɛrɛw dugutigiw alimamiw hali misiri wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛna s'u ma k'u ɲininka walasa aw minnu ye malidenw ye aw ka se ka bɔ kunpan na nka walasa aw ka faamuyali kɛ nin ko in na an ni Moribabugu sigibaw an ye baro kɛ min ye Moribabugu musolakaw ye n'i taara Moribabugu bi an balimamuso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko ATT nin muso in nin ka farin kosɛbɛ an n'a ye baro min sigi aw k'a lamɛn bani nin ko in kɛra cogo min na a b'a ɲɛfɔ a y'a lamɛn. ne y'a lase ni min nana ni pembeleni ye e b'o minɛ k'o bila i kun min nana ni kumarabali ye e b'o minɛ k'o bila i kun e t'a fɔ mɔgɔ si ma non a y'a to yen i kan ka falen non a y'a to yen n'i ye se ka nin se banna yɔrɔ min min sɔrɔ k'o minɛ o bolo mɔgɔw ye wari bɔ kɔ ka kana k'a di muso yɛrɛ ka kɛsu wari min bɛ misiri na ne t'a to ni ala ne t'a hakɛ dɔn sigiɲɔgɔn b'o cogo la bon misiri jɔ tɛ k'o ban o alimami min m'aw ɲɛ san 30 k'ale ɲɛ ti da la ja a bɛ ka misiri ne wari minɛ a ka taabolo mɔgɔw bolo olu ko ni misiri jɔra olu ka alimami de bi da ali mɔgɔ kala de bɛ koyi a bɛ taabolo min na ko fo ni alimami kana bila misiri kɔnɔ donc ni y'u ɲininka ko alimami ye mun kɛ aw ma kala dɛ aw ye kunfin ye mais aw wolola silamɛ du kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ n'i ka sɔrɔ sariya dɔ de bɛ ni alimami y'o sɔsɔ o le bɛ alimami yamaruya ka wuli ka bɔ yen mais o si ma kɛ n'i m'o kama ko a tɛ se ko transition ko ka juma seli arabu la ko k'a sigi bamanankan na k'a tɛ se o la i ni ne bɛ wuli a kɔnɔ i yɛrɛ bɛ kamana gan kuma na ja o si tɛ wari de minɛlen dɔw bolo ka misiri jɔ sisan olu ka alimami minɛ a bɛ ka siran o kaso ɲɛ laji bɛ ka siran o kaso ɲɛ donc u balala ka na cɛ in fila wele n ka fa don alimami nana a ko danbele ko buya y'an wele alimami ba
bangana ne bola bra ne chefera wele bu almamba o fera wele ja nu mo ga dule sigile me ala bu fa ku bu fara ja bane tele no ja nu mo ga dule sigile me la dina ka elema damo sisa unana ko bu wele jugumana ko ba misiri ye ka to yani musa lani ko na yu ye misiri kono ni e fango fen sora ko la ma fa mi jo ala nye boroshi na yu ye misiri kono ni e fango fen sora problem na ko ba signai musa ni ye afla no ale yu ye misiri kono ni e fango fen sora problem na ko ba signai wa umla kuna tande ko yani musa mina kuna wajina na nan tuba umma ko minanse umma marifat umma nira ta biyo ko mineka dindron ko bara ye misiri kono dago la dina jeni wonna rata ko kiri min talati ka programme ba ba ko fara ko e shaki ka mo ko kana misiri ta o ta sira mo ko ti do misiri kono maulu kana misiri dale maulu mo ko ti do misiri kono liyara damate ko senya ni misalama fiye mo ko kema ko mi ngake ame ko mi na ngo ke mo ko duru ka ko tige aya misal ta mo duru ka ko tige ka kla fanga ka kla ko to mo ko duru tala ka kla ko to mo ko duru tala hey amisa ko ma ko amisa ko hey mani fanga ki kolasi mani fanga ka tigi ki kolasi mo so be no ko alama kul fa yakul tanoro bele mo so be yo foto ala kama de o mo so be mani ngona de o chere mani ngona de o chere mani ngona ka hala kolasi o ni ka o ba kulisi chasri de faw o mo be ile u ya to alai o mo so be ile abade u ya to allah ye ali shiru bi kalu ka ta fe jolula ta bi wala de ma ta kala isati bi ka amo so be ile mani fanga ki kolasi petini ne mi fle ka fo ne bi petini fe ne bi kasu peta fe ko ni al datu ta ko fa kuma na na fana je bala ka jo fa ta ka du anya fa ta je umara ku bala halala wal che ka dora metalo ko ka jamana genjugu ye ko kala ka jamana genjugu ko de umara ka kala ka fa umine mana kola kal ma mina denga folo mine o e petini yere ni ama de ma jo ay jona ko no petini ne ka denga folo mo so tiri ko fere na fa ya al mam ka folo ko da ka be ka tu da ko ju be fleni ne fa hey ayu kuma mali fa ga fe so ga ni kasimu ko ta ayu ku fe hey mo so be jamana ngono billahi mo so be jamana ngono ni ko ala man ko kun fa ya kullu ala ka kasun ke sa juma ne ka kuma laba ala ka jamana bobolela ya rabbi mo ko jamana ka jo ala ka jo mo ko jamana ti jo anya ni ala fe ni jo le no ala ki sigi ni sigi le no ala ki da ni bi ki ne si mo ala ki si no ni si no le no ala ka ni wuli ka bala nya ni ala fe wo ka sabali alman na ka fara ko na no ko ku bla ay ta fa tre danya abame premier ministre abame ne ki atu damele sigi da be ko atete be ni ma fa atete re tini do wonde ka kuma la ba fe de aga to be ma sallallahu alaihi ambalmaw nin tunye murbabugo kunga ko kibaro yai nala ye dogoku nata irana amina tama kerenkereni ke kata murbabugo amba nyine alafe yano wati che o kasoro nin koyin anogo yara wa minye almamiye abora kasubona wa minye ambalma minye nin koke awon se ka fo tiye ba fe walma tiye tafe namasama ka nyininga awon se ka fo ngai doke alaka donkibaru nata no irana dogoku nata ambalmaw mimbe talike o do franche damado bamako kono ya mali dugumseni dugubaw kono ajira lembe kafo minye kredi ferebaw orange money kebaw ko nunu nye barabla deke o barabla o sorola mufe o yere o togola kuluba munumbe kulu nunu ka champi kosebe amaser ani CCPM anato ko nunu be bara de la orange mali bolo musaka mi no kan ka duma bara intundam nera tugumina bengan folo munun tara uni société inche opérateur orange mali che ko bengan nunun te ka lawaleya kabini sigika kuma ukera kabini wati mina ube sigika kuma uke nunun yere uhakilla ka fo bena nogoya da de la suma fo bi dongo do yere ya jira ka fo olu be ka bara minke abe komi ube ka bara ke ka orange mali do de nyini yere ka fola uko olu ye demba tigu de uye bara were de bla utumbe se ka tatamala utumbe se ka bara were udayele nga kuye orange mali de kanu o be mali ya mimbe nunu ni orange mali chebi o de ato na ubora bomoko bi ka bo mali dugumse ni duguba ukono bi yoro chama au tumbe kredi usoroye na utara ko ka kredi dauma o ba fo yo ko kredi te na utara ko ka orange money ke abe fo ye kwate ke abe fo ye re ko orange money bana do yere u ba yira ka fo lute orange money ke ble abe ka ke gelea de orange mali o chake dama man nunu ka chambi kosebe ube jate ma bayiri ka chama de bi olu de muruchilembe bi
ko jamana marabaw kan ka wuli de k'olu dɛmɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Orange tɛ ka bɛnkanw bato k'olu ni magwɛn de ka kan bi. Dabalibanko nana kɛ mun de ye? O tun ye a laɲini ka lajɛ kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ. Maa dɔw bɛ yen n'o y'u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw ye, olu ye lajɛ min kɛ, n'u ye damakasili kɛ, n'u y'u ka damakasilikaw fɔ, o damakasikan n'o jabasirikan ninnu de kɛra sabu ye Orange Mali ka wuli a n'a ka solonadonbaw ka taa damakasi sɛbɛn don nin denmisɛn ninnu kama Bamakɔ sigida 4nan Kobe la. Mun de fɔra ko Orange Mali yɛrɛ a bugunatɛmɛja min bɛ yen n'an ko a ma ko logo n'o bɛ tali kɛ i n'a fɔ nanzarakan na aw b'a faamu cogo min na. Flèche fila don ko ninnu ka kunnafonidi baro min kɛra Orange de y'a jira k'a fɔ olu ka ja k'o yera ninnu ka kɛnɛ kan. A bɛ i n'a fɔ u bɛ lagosi de ta k'a lase olu ka société ma n'o ye Orange Mali ye. Orange y'o damakasi kan min kɛ wele nana bila Dirisa Sidibe ani Musa Dumbiama olu minnu ye ninnu ka ɲɛmɔgɔbaw ye. Olu taara ka t'o jaabi min kɛ o nana laban ni mun ye? Mandat de dépôt u bɛ Bamakɔ kasobonba la bi. Kabini o de kɛra dɔ de farala furugufurugu kan, dɔ de farala wulikajɔw kan, dɔ de farala cɛsiriw kan. A ma ɲɛ min kɔ u ye wele bila radio Bɛnkuma La Voix de Baramuso. U ye ne yɛrɛ wele n tun bɛ kɛnɛ kan malidenw. Ninnu y'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ min b'u kan hali n'a y'a sɔrɔ an y'a ɲini wa an bɛ k'a ɲini ani Orange baarakɛlaw ka sigi u fana k'a ɲɛfɔ an ye ni Ala ye waati wɛrɛ jira na an bɛ labɛnw na an bɛna se hali u yɛrɛw ka cakɛdaw kunnafoni ko tɛ ɲɛ yɔrɔ min kɔ an b'o baara la. Nka yan'o cɛ an balimaw kari tɛmɛnen ninnu ye lajɛ kɛ mun de b'u da mun de b'u kɔnɔ aw ni ne bi dɔn kibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan bi. Orange ka crédit feerebaw crédit in tilabaw a sira sugu bɛɛ an k'u lamɛn bani u fɛla ye min ye aw bɛna faamuyali caman k'a kɔnɔ bi an k'u lamɛn. I n'a fɔ an ka président Musa Dumbiya a b'a fɔ cogo min na n'an ye nin kuma in mɛn dɔrɔn an hakili bɛ jigin u la ale ni Dirisa Sidibe u bɛ an ka kɛlɛ de la n bɔr'u fɛ yen sanni ka se yan vraiment u ko k'aw bɛɛ fo ko k'aw bɛɛ fo ko an k'a dɔn k'a fɔ kaso tɔgɔ a ka jugu mais u tɛ lahala jugu foyi la ko ka bɛɛ fo o la kosɛbɛ k'an ka sudelen ka to ko u bi jɔrɔ ni anw kɔmɔgɔw ye yan parce que ni sa kunkolo tigɛra ko ni fɛn ma falen a tɔ bɛ to kukala ye vraiment k'olu bɛ ka hami o de la kasoladon k'olu b'a dɔn k'a fɔ u sigilen kun don ni nin ye ko ni mɔgɔ wɛrɛ kun minɛna olu place la ka taa k'o de kuma kun ka jugu ni a bɛɛ ye ko n'olu taara nin na k'olu b'a dɔn u bɛ ka kɛlɛ min kɛ u bɛ ka kɔmɔgɔw ka kɛlɛ de kɛ bon u bɛ ka kɔmɔgɔw ka sɔrɔ u bɛ k'o kɛlɛ de kɛ k'ale n'a fɔra k'olu ka san 10 kɛ o kɛlɛ la k'u jɛlen don n'a ye ko k'a kɛ. An ka président fila min minɛnen filɛ n'o ye Dirisa Sidibe ani Musa Dumbiya ye u minɛkun dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko caman bɛ se ka ŋunuŋunukan caman fɔ ko mɔgɔw bɛ ka CCPM kɛ k'o de kɛra sababuya ye k'u minɛ an b'o fɔ bɛɛ ka se k'a faamuya u ka plainte kɔnɔ logo ko kuma dɔrɔn de b'a kɔnɔ bon logo ko kuma min b'a kɔnɔ logo in yɛrɛ ti an si ka dilanni a ka kɔrɔ n'an bɛ logo ninnu dilan ne yɛrɛ de bɛ logo in caman dilan i b'a ye a grève papier sanfɛ ne bɛ numéro 3 de k'a la wa numéro 3nan o ye ne yɛrɛ ka numéro ye u ye ne kɛ CCPM président ye mais tɔn 3 in de farala ɲɔgɔn kan ka ne kɛ président ye mais o bɛɛ la ne tora kɔfɛ ka t'o kɔ o de y'a kɛ ne ka numéro bɛ sɛbɛn laban na mais an nana ye plainte min bɛ ninnu bolo n'u kɛlen bɛ ka logo min ta k'an y'o utiliser an nana ye numéro 2 de b'a la wa numéro 2 min b'a la o ye Musa Dumbiya ani Dirisa Sidibe ka numéro de bon a tigilamɔgɔ u ye ne ka numéro tigɛ ka bɔ a la bon an b'a dɔn k'a fɔ sababu ɲini don n'i ye ba digi k'a digi k'a digi n'a kɔ dara dɛnɛn na a bɛ kini kɛ an ye Orange de digi Orange y'a yira yan k'a fɔ ka yala k'a fɔ média bɛɛ la ko anw ye maa fitinin ye n'i y'o Orange kelen ye ka taa tribunal la k'anw ka grève k'a bɛ ka digi u la u y'a yira tribunal la k'a fɔ an ye grève min lancer k'olu ka baarakɛlaw bɛna grève bila an yɛrɛ y'an yɛrɛ ɲininka k'o ye baarakɛla jumɛnw ye minnu bɛ baara kɛ Orange kɔnɔ wa an minnu bɛ ka baara kɛ an yɛrɛ ye an ma se k'a jaabi sɔrɔ ninnu président minnu minɛnen filɛ logo ko in na bingali wale don an b'a dɔn bingali wale don mais ko bɛ justice ka bolo kan an ka to an ka justice kɔ n'a ma ɲa a fɔra ko Malikura ko Asimi ka Malikura ni communicatif tribunal ni bɛɛ lajɛlen b'o de dɔn sisan parce que a kelen bɛ i n'a fɔ tribunal wɛrɛ tɛ yen communicatif kɔ donc an dalen don a la an bɛ ka mankutu mun mɛn u kan ko kiiri a bɛ tigɛ jɛlenya la anw yɛrɛ ka laɲini tɛ kiiri yɔrɔ yɛrɛ ye an ka président fila u ka to yen ka san 10 kɛ anw minnu bɛ kɔ yan n'u b'an bɛɛ minɛ kelen kelenni ka taa fara u kan an bɛ taa fara u kan fo laɲini ka sabati fo laɲini a ka sabati an b'a ɲini Orange fɛ an ti kuma caman na u ka t'u ka plainte
u ka taa retirer sans condition foyi kana kala pisi tigɛ mun bɛ ka kɛ n'u bɛ ka kule k'olu ka sɔrɔ bɛ ka bin ni yɛrɛ y'i ka baara kɛ fɛn n'i y'a datugu ni ɲɛna i yɛrɛ de bɛ k'i ka sɔrɔ bali Orange ka sɔrɔ an m'a bali wa an tɛ se ka Orange ka sɔrɔ bali a balicogo foyi tɛ an bolo parce que an y'a yira de k'a fɔ an bɛ baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ o hukumu u y'a yira u ka laɲini tɛ u tɛ ka siran dɔ wɛrɛ ɲɛ dɛ sugu cogoya dɔrɔn de don sinon jiginni a ma kɛ client kama a ma kɛ mɔgɔ si kama u siranna u ka mɔgɔw kana se ka bɔ baara la cogo min na wa u siranna u yɛrɛ ka société a kana bi dingɛ kɔnɔ parce que u ye premier ye bi bɛɛ lajɛlen b'o kalama mais anw distributeurs fo an k'a dɔn k'a fɔ anw de y'u kɛ premier ye bolo min ye si dɔ mɔn na o bolo kelen de b'a mɔn fo an kelen kelenna bɛɛ de k'o bila an kun na an k'a dɔn k'a fɔ transfert mobile wɛrɛ bɛ yen an bɛ se ka ɲɛsin mun ma min tɛ Orange ye an ka laɲini tɛ Orange ka bin an ka laɲini ye an ka sɔrɔ dɔrɔn de n'an ka sɔrɔ makarala hali sini an bɛ baara daminɛ an bɛ baara kɛ u bɛ fɛ u ka sɔrɔ ka taa cogo min na u ka sɔrɔ bɛ t'o cogo la an b'an ka sɔrɔ kɛ an b'a bila an kun na ni y'anw ye bi an bɛ ka nin décision in ta kun de y'a kɛ an y'a ta association y'u bolo de di ɲɔgɔn ma ka kɔmɔgɔw ka laɲini kɛ an bɛ ka kuma caman mɛn an bɛ ka mɛn dɔw da ko ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ baara wɛrɛ kɛ aw kɔmɔgɔ minnu bɛ yen k'aw bɛ Orange Money dɔrɔn kɛ ko n'a y'aw ta ninnu fɛ ko ninnu ka baaraw sabatilen don minnu bɛ k'o fɔ u bɛ ka kɔmɔgɔw bila fili juguba de la parce que i bɛn'a ye mɔgɔ min bɛ yen k'e ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ Orange Money yɛrɛ dɔrɔn kɛli ma n'i ma baara kɛ ni frais de service ye i bɛn'a ye don o don i bɛ na i b'i ka jagokun de dun fo ka taa ban don min na i bɛ bɔ baara kɔnɔ Orange k'a dɔn k'a fɔ ni frais de service tɛ anw tɛ baara kɛ bilen an tɛ baara kɛ bilen a k'a fɔ ko an bɛ Orange Money dɔrɔn bila o tɛ dɛ parce que Orange Money laɲini bɛ ka taa yɔrɔ min na n'i bɛ Orange Money n'i bɛ crédit feere f'i ka Orange Money kɛ donc u gulonnen bɛ ɲɔgɔn na an tɛna se k'u ka produit foyi feere nin condition na ni frais de service tɛ fo bɛɛ lajɛlen k'o dɔn an ka président fila min talen filɛ nin ye bi 2019 Orange donna an ka compte kɔnɔ an ka flotte compte kɔnɔ k'an ka wari ta a don jama y'i kunda Orange kan Orange ye Musa Dumbuya de wele k'a ka taa kuma ka mɔgɔw fɛ a don Musa de bɔra Orange da la n'a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka sabali k'a bɛna taa ka taa kuma a don kuma kɛra mɔgɔ fɛn fɛn ka wari tara a don a wari bɛɛ lajɛlen seginna a don Orange ye Musa dɔn k'a fɔ Orange ye a ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko Musa ye a ka mɔgɔ ye mais bi o Musa kelen y'aw ka logo ta k'a ka mɔgɔw yira k'a fɔ k'u bɛna taa grève la hali n'a y'a sɔrɔ anw tun ye logo in dilan a kan ka kɛ wa a man ka kɛ de a kan ka kɛ Orange mɔgɔ b'anw na don minnu na an bɛ baara kɛ ni logo ye Orange filɛ Orange taara ka taa an ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen peinture a kuma na hali n'i kun y'i ka ɲɛgɛn yira u b'a peinture a nana laban ko an yɛrɛ ka wari bɔ an yɛrɛ kun an k'a dilan an y'o bɛɛ kɛ k'u ka visibilité yira bi n'o tigilamɔgɔ nana fɔ anw ɲɛna bi ko logo ko de la k'a bɛ anw ka mɔgɔ minɛ ka taa datugu kaso la anw kan ka mun kɛ ka logo bɛɛ bɔ an ka yɔrɔ la an ka logo in bɛɛ bɔ an ka yɔrɔ la ni sɛbɛn mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka visibilité Orange i b'a datugu n'a datugura désormais n'u b'a sigi mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la an k'a yira k'a fɔ n'i b'a sigi an ka yɔrɔ la i bɛ wari de sara an ye n'i y'a mɛn i b'a fɔ an ka yɔrɔ y'i ka yɔrɔ ye n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko an ka feerekɔrɔ i ka yɔrɔ don i bɛ condition de poser n'i nana i b'a an ka yɔrɔ peinture i bɛ wari d'a ma wa k'a fɔ i bɛ wari kelen d'a ma ko y'a bannen o tɛ dɛ u ka antenne min mɔgɔ o mɔgɔ ka so kunna san o san contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a wari d'u ma n'i y'an fana ka yɔrɔ peinture san o san i b'an ka wari di an ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ma ɲɔgɔn kɔ bila an ka laɲini a bɛ sabati an fɛn fɛn filɛ bi k'an bɛ nin baara in kɔnɔ a fɔra ko anw de ma ko an ye maani ye dɔgɔkun tɛmɛnen a tilala k'a fɔ ko anw de bɛ ka perte ladon u kun bon an yɛrɛ ma se k'o faamuya o maani bɛ se ka perte ladon mɔgɔ kun wa est-ce que maani a bɛ perte ladon mɔgɔ kun Orange baara filɛ depuis mɔgɔ min y'a daminɛ depuis a daminɛ fo bi mɔgɔ si tɛ Orange baara la k'i y'a kɛ k'i ko alhamdulilayi a mɔgɔ tɛ yen don o don dɔ de bɛ ka bɔ an ka sɔrɔ la an ka hakili t'o la kosɛbɛ depuis an ye nin jɛ in daminɛ an bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ ka hakilina ye frais de service min n'a ko bɛ ka fɔ bi Orange k'a dɔn k'a fɔ Musa Dumbuya min bɛ prison na bi ka Dirisa Siribe fara olu kan olu de k'u jɔlen bɛ ni frais de service in ɲɛ pour que a kana se ka lawaleya cogo si la u ye ko bɛɛ kɛ pour que frais de service in kana lawaleya pour que Orange bɛ se k'a lajɛ sɔrɔ taabolo ka cogo bɛɛ la n'a fɔra k'olu y'o minɛ ka taa olu datugu bi est-ce que o b'a yira k'a fɔ ko an ka baara in k'a bɛna jɔ wa est-ce que o b'a yira k'a fɔ ko frais de service k'an bɛna bila wa
an tɛ se k'a bila an bɛ grève la bi nin y'a tile joli a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi mais hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ grève la n'u bɛ kiosque kɔnɔ n'u bɛ baara kɛ master bolo a bɛ se ka taa contrôler a b'a ye bi u bɛ ka baara kɛ ni frais de service u bɛ ka frais de service kelen in de minɛ ka baara kɛ n'a ye donc o de b'a to an b'a faamuya k'a fɔ baara in a tɛ se ka kɛ fiyewu ni frais de service tɛ komi kuma ma ɲi da kelen na n bɛ min fɔ ka fara a kan président ko vraiment k'u bɛ ka jɔrɔ ni an kɔmɔgɔw ye u bɛ ka jɔrɔ n'an ye cogo di an kana fara fiyewu an kana sɔn foyi k'an fara bon ni ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra yen ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ na bureau fana y'o layidu t'aw ye k'a fɔ k'u bɛ ɲɛmɔgɔw minɛ kelen ni ko bɛ se ka sabati n'o y'a sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ minɛ tun bɛ ko in sabati sisan kun b'a sɔrɔ orange ka hakɛ dafara orange ye laɲini min kɛ o dafara mais anw tɛ ɲɛmɔgɔ ko la anw bɛ an ka frais de service de kɔ ni frais de service tɛ baara in a tɛ se ka kɛ an bɛ min fara o kan orange a ka plainte retiré ka bɔ an ka mɔgɔw contrôle la an tɛ ka ɲɛsin justice ma fɔlɔ dɛ an ko orange de ka taa a ka plainte retiré parce que a kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ anw ye ni a y'a kɛ dissident ye a nafa foyi tɛ a kan ni anw ma hɛrɛ min sɔrɔ a la walahi an t'o dusukasi sɔrɔ a la fo bɛɛ lajɛlen k'o bila i kunna baara ka kɛ ni o kɛwale ye minnu bɛ yen n'an balima minnu bɛ ka baara kɛ sisan n'u m'a faamuya o kana an si décourager baara in na président ko k'o fɔ ye kosɛbɛ k'u kana an si décourager k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ ko an kana jɔ an yɛrɛ la ko jɔna dɔrɔn ko de bɛ se ka ko in bɛɛ tiɲɛ k'olu bɛ kaso min na k'u kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ mais k'a fɔ a bɛ kɛ nin sira in fɛ u kun ma sigi nin ye parce que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn logo opérateur bɛ se ka mɔgɔ minɛ cogo di k'i datugu k'i y'a ka logo utiliser ko ka taa grève la grève yɛrɛ min yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ grève kun ma kɛ fɔlɔ an ka mɔgɔw minɛna lundi grève kun ye mardi grève yɛrɛ ma kɛ minɛkun ye jumɛn ye an ka nin kɛlɛ in kɛ jogolonikaw ta de karisa sara ne yɛrɛ bɛ don ne yɛrɛ bɛ sa an k'a kɛ ten dɔn donc an b'a fɔ tɔnden bɛɛ ye bɛɛ ka to écoute la bɛɛ ka to lamɛnni na ni don min na n'an ko ko wulikajɔ bɛ yen dɔrɔn bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ bɔlen bɛ cogo min na bi a ka caya ni nin ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan. an b'a fɔ awuzu bilahi mina setani rajimi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ bila kiramantɔya la aw ka président Musa Dunbiya a ko k'a b'aw fo n'a ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na 8h pile Segu ni Sikaso u bɔra Segukaw bɔra Segu olu nana ka n'a fo Sikasokaw fana bɔra Sikaso olu nana fo ye n wele an ɲɔgɔn sɔrɔ prison da la an donn'u kan a ye ciw fɔ n ye a y'a yira a ko ale preselen tɛ jama mun b'ale kɔ et puis histoire dɔ bɛ o histoire ye tiɲɛ ye Wagadugu sa kunkolo 7 de don u ko ni saba kunkolo tigɛra ko a tɔ bɛɛ ye juru ye mais sa kunkolo 7 n'i ye kelen tigɛ 6 tora ka taa première région na fo Kidal nin si kunkolo ma tigɛ Musa dɔrɔn de kunkolo tigɛra Bamakɔ donc an bɛ kunkolo yan an b'a bila a nɔ la et puis mun ye dabari ban an bɛ kuma kelen fɔ jama ye mun ye dabari ban Orange dalila k'an lasigi don kelen u ko k'ulu ye terrain de ko n'olu wulila dɔrɔn ko an m'an pan ka don ko ni mɔgɔ ma don ko terrain taara k'i to e na to la ka bɔ kɛ n ye terrain ɲini ja araye tɛ yen aw de ye araye ye an bɛ boli aw de sanfɛ an ye araye sama ka bɔ terrain kɔrɔ Orange u jɔra aw ni Ala na kɛra cɛ logo an bɛ lɔnni fɛn mun ye aw ye Musa minɛ aw bɛ tila ka taa an lasigi k'an ka fɔ ko k'an tɛ CCPM kɛ k'u bɛ sɔrɔ ka président bila aw bɛ kɛ cogo jumɛn aw ma mɔgɔ mun minɛ fɛn mun na aw b'a fɔ k'an ka nin dabila k'aw bɛ président bila an ko k'an tɛ u taara président lajɛ fo prison na k'a fɔ a ye k'a ka nin dabila a ko k'a t'a dabila parce que ni nin dabilara an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ni nin bilara baara t'aw bolo ni nin bilara dɔrɔn baara t'aw bolo Orange ko sisan k'aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ ko sisan k'aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ dɛ k'u bɛ tɔnɔba de d'aw ma wagati min na 2000 tɔnɔ ye dɔrɔmɛ 70 ye u m'o tila 3 ye dɛ tuma mun 1000 tɔnɔ ye dɔrɔmɛ 10 ye o b'o de tila 3 ye 15 francs o bɛ mɔgɔ labalo wa 15 francs bɛ Mali wari la wa 15 francs bɛ Mali wari la wa dɔrɔmɛ ni kɛlɛ dɔrɔmɛ 2 o bɛ jɔn nabalo an bɛ commerce la depuis san ɲuman Orange y'an baarakɛ ɲɔgɔn de mais an baarakɛ ɲɔgɔn ɲumanw tɛ u t'an fɛ u tɛ fɛ mɔgɔ si ka kɛ fɛn ye donc o cogo la an k'an jɔ t'an yɛrɛ la an k'an kuma cogo dɔn an ka to sariya kɔnɔ Mali ye sariya jamana de ye mɔgɔw bolo ko sariya tɛ Mali kɔnɔ sariya bɛ Mali kɔnɔ dɛ Mali ye sariya jamana de ye anw de n'an sera ka taa an taga cogo la Orange wallahi billahi u bɛ boli an nɔfɛ n dalila ka nin kuma f'u ye an ka sigi la n y'a yira Orange la n ko wallahi u bɛ boli an nɔfɛ o don sera an ka taa an ka kɛlɛ fɛ dɔrɔn an kana mɔgɔ lajɛ mais an kana foyi kɛ k'a sɔrɔ an tɛ sariya kɔnɔ hali an bɛna site mun kɛ n'an b'a kɛ an ka autorisation ɲini an kana pressé parce que mɔgɔ n'i pressera ni dimi donn'i la n'i ko i b'a bɔ yɔrɔnin kelen i bɛ dimi yɛrɛ de don i yɛrɛ la an ka taa dɔɔni an ka taa sariya kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ bila kɛramantonya la vraiment nin ko in
ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ko dɔ bɛ ko la mɔgɔw m'a lakɔlɔsi association in ye 3 de mais nin 3 in na a kelen présidente o ye muso de don ne ko nin ko in na musow bɛ ka ko caman kɛ musow bɛ ka baaraba de kɛ musow bɛ ka kɛlɛ an bɛ musow fɔ dugu dɔ bɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko Kayi muso de ye CCPM daminɛ Kayi muso de y'a daminɛ a ye tɛgɛrɛ f'a ye sisan an yɛrɛ bɛ siran k'a tɔgɔ fɔ parce que don min ne y'a tɔgɔ fɔ n ko karisa de ye CCPM daminɛ Kayi dugu jɛra dɔrɔn u solila k'a wele ko n'a ma dabila k'u b'a ka pisi tigɛ a ko n'a ye n ka pisi tigɛ n ka taa ka sɔrɔ n ka wari b'aw bolo dɛ sinon n b'aw tigɛ 2 ye o kɔni kuma t'o kɔfɛ n'ale ɲɔgɔnna caman dun bɛ yen sisan b'a sɔrɔ baara ɲana vraiment ne nisɔndiyara ne ɲɛ bɛ jama mun na cɛ ja an ka dɔgɔ nin ye wasakɛ kuma man di Dibasi ye kosɛbɛ bon Dibasi a bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan et puis Musa an y'a kalifa Ala ma Ala ka bɔ n'a ɲuman ani Sidibe Ala ka bɔ ni ɲuman o taara anw de kama ni Ala sɔnna o bɛ bɔ anw de fana kama ni Ala sɔnna merci an bɛ bɛɛ fo. Salamu alaikum. An shira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la k'a daminɛ duguma fo sanfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ hɔrɔnw ladiriw n ka foli b'aw bɛɛ ye an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na halisa aw b'o taabolo kelen na a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kunna aw ni hɔrɔnya yɛrɛ ci kɛko ɲuman mɔgɔ ka kan ka fo la n'an bɔr'o la an bɛ foli bila an ka inbantables la n'o ye Musa ani Sidibe Dirisa Sidibe ani Musa Dumbiya cɛw mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ bila fɛn dɔ kunna n'a sera yɔrɔ dɔ ma i bɛ cɛ Musa ninnu u bɛ fo bi mɔgɔ tɛ fo fɛn dɔ la nka fɛn dɔ fana na i bɛ fo bi u kun kɔrɔtalen de kan ka kɛ kaso kɔnɔ u fadenw cɛla ani u bɔɲɔgɔnw cɛla u ma dɔn kaso la k'u donna kaso la u yɛrɛ ye dɛ u donna kaso la anw de ye olu de ko k'u bɛ sisi muɲu anw ka se ka taxe sɔrɔ parce que anw bɛ kɛnɛma bi anw bɛ ka fiɲɛ minɛ anw bɛ kɛnɛma bi anw bɛ ka dan dayɔrɔ ɲuman na anw bɛ kɛnɛma bi anw bɛ ka dumuni duman kɛ an bɛ siyɔrɔ ɲuman na olu bɛ min k'u to o bɛɛ la ka na papier da u kɔrɔ k'u k'u ka liberté ta ka diɲɛ an ka frais de service kɔ u ko k'u tɛ bi u tɛ sini an b'u fo wa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa an ye hɔrɔnya in daminɛ cogoya min na a y'aw jija hɔrɔnya in da kana to mɔgɔ si kelen na wa ne dalen b'aw la yarabi Ala kana tigɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ fɔbagajuguw ni ŋunuŋunu minnu bɛ kɛrɛfɛ Ala kana mɛn kulo di mɔgɔ si ma jamakulu in na an ka ɲini fɛ Ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye a gɛrɛgɛrɛ n'a kasara Ala k'an kisi a basi ma yarabi an wulila de ko an halala an wɔsi Ala k'a nɔgɔya an ye an ka président 2 minnu bɛ yen Ala k'u bɔle hɛrɛ la ka na se anw yɛrɛ ma hɛrɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ kuma surunya dɔɔni caman fɔra sisan an bɛ yɔrɔ min a ye juru kun a y'a sama samani tɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ye dɛ min bɛ min kɛ bɛɛ de b'o dɔn o tɔ b'i ni Ala cɛ gundo dogolen a bangenen Ala de ta don i yɛrɛ yira kɛnɛma o i min yɛrɛ yira i ye min ye Ala b'o dɔn o ba bɔli kɛ wa a y'aw cɛsiri a kana kɛ jama ɲɛkɔrɔ ko ye dɛ komi an jama kulu bɔra a kana ko ye dɛ a ka kɛ cɛsiri ye bɛɛ ni Ala cɛmancɛ la n'i ka hɔrɔnya n'i ka ladiriya la n b'o de ɲinina jama fɛ parce que ninnu bɛ fɛn o fɛn bi n'an ka hɔrɔnya ye tiɲɛ ye ninnu bɛ fɛn o fɛn bi u bɔ anw de ye n'o ye tiɲɛ ye an man kan tɛ ka décourager wa kumakan ŋunuŋunukan man ka don an hakili la abada vive les deux imbattables mɛnna mɔgɔ ye la hɔrɔnya a dan ye ninnu ta ye ne ni Musa ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na Dibasi ye ne seere ne ni Dibasi de ɲɔgɔn ye i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ sɔgɔmada fɛ yanni fitiri cɛ a kumakan bɛ yɛlɛma nka Musa ko k'ale b'a kumakan de kɔ min bɛ se ka k'ale bolo jigilamisɛnya ye n'a y'a an bolo yoba wa ne b'a dɔn ne dalen b'aw la aw ye hɔrɔn de ye wa aw bɛ to kumakan kɔ wa an ka juru in minɛ dɛ an k'a minɛ yan fo yɔrɔ min an dalen n'o fɛnɛ bi na an bɛ président kura minnu b'an kunna n'o ye waati kunkurun sigibaaw ye n'o ye Asimi ye an dalen bɛ Asimi na an dalen bɛ justice la an b'a dɔn fɛnɛ an jigila ma tigɛ an jigi bɛ Ala bolo an jigi b'u kan wa ko in kiri tigɛ cogo ɲuman na an m'a yira orange la ko orange y'an jugu ye an ma 2 yira a la an ma 3 yira a la anw ye jagokɛla de an ye fɛn ɲinina de an ma fɛn wɛrɛ fɔ an ko orange ma an ka hakɛ na aw tɛ se k'a d'a ma an b'a ɲɛɲini jago kɛkun ye tɔnɔ de ko ye an b'a ɲɛɲini an bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya aw ma
ni ko ma faamuya a bɛ taa cogoya wɛrɛ la n'o tɛ an ma fɛn kɛ orange kan an m'an ka sariya boli orange kan an ma fanga du ka fanga min fana u tɛ su kɔrɔ u ko k'u bɛ se min kɔrɔ an jɛnna n'o mɛ mais an yɛrɛ ka se ye min ye n'an bɛ se k'o boli n'an bɛ se k'an ka fitini sɔrɔ an b'o sɔrɔ o problème bɛ min o tuma an m'a fɔ k'an bɛ fɛn tigɛ ka b'olu ka hakɛ la an ko ni client de b'a ɲɛnabɔ client ye anw yɛrɛ de ye anw dɔw de don ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de nɔfɛ o mɔgɔ bɛ se ka tile ban ka t'i sigi ten dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 de la kuma dɔ ne yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ baara kɛ sans frais de service wallahi don dɔw la i tɛ tɛmɛ 500 kan n bɛ kuma ni min ye n bɛ kuma ni n yɛrɛ ye i tɛ tɛmɛ 500 kan o 500 la i bɛ fili kuma dɔ kan 20,000 bila dɔ kun ou bien 18,000 bila dɔ kun tɔnɔ bɛ min wa dɔw la fana o seginni o ye problème ye donc an bɛ bi fɔ aw ye a y'aw jija ko daminɛ man gɛlɛn dɛ fo ko laban an fɔlɔla f'an ka laban ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye n tɛ segin kuma kɔrɔ kan parce que o ye répétition de ye an ye min fɔ tɔw ye min fɔ ne tɛna segin o kan ne bɛ jigi da min kan o ye aw de ye aw tant que n'aw bɛ yen cɛfarin ninnu tɛ siran cɛfarinya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kɔmɔgɔ ni ala ye kɔmɔgɔ ɲuman d'i ma i bɛ don tasuma bilen na i bɛ bɔ parce que i b'a dɔn kɔ ka girin yarabi ala k'aw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye yarabi ala k'aw ɲɔgɔn mɛn ɲɔgɔn na ka fɔta ni kɔtaw ku ɲɔgɔn na orange an b'aw deli de don hɔrɔnya ani laadiriya kɔnɔna la mɔgɔ an ni dusu kasilen don o de ye hɔrɔnya ye i bɛ deli kɛ u k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bila k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye an ti kɛlɛ kɔ an bɛ fɔcogo ɲuman de kɔ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ne de ye Saka Bama ye pisi ninnu tigɛla ne de b'u recenser ne balimaw n bɛ min fɔ a ye yan yɔrɔ la an t'aw nɛgɛ an t'a aw janfa comme d'habitude n bɛ to ka min fɔ an tɛ aw nɛgɛ an tɛ aw janfa Musa Dunbiya dun taara kaso la u taara kaso la ni kumakan min ye ani kaso kɔnɔla kuma min bɛ ka fɔ kelenw tɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn ye na ko jɛgɛjara ni baji Musa Dunbiya tagara kaso la ni logo ko kuma de mais CCPM de bɛ plan kɔnɔ CCPM de bɛ plan kɔnɔ an bɛ segin a kan CCPM de b'u ka plan kɔnɔ c'est juste ninnu ye ɲɛmɔgɔw de n'olu taara san kɔmɔgɔw olu bɛ boli n'olu bolila u mago min na u b'o sɔrɔ ni ko bɛnna min ye n tɔɔrɔ o master tɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ni min ni Musa Dunbiya ma fréquenté n'a ganna u bolo u bɛ Musa Dunbiya de wele n'an bɛ ka taa grève la à chaque moment an bɛ ka taa grève la u kamanagan kojugu tellement que ko in kun ganna ko in ganna masterw yɛrɛ divisé len don u ka mɔgɔw bɛ yan m'a dɔn Orange fana ka mɔgɔw bɛ yan a fɔ kun de a k'a mɛn a k'a las'u ma tellement que ko in kun ganna n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ masterw yɛrɛ kun divisé la a clan bɛɛ de kun b'an ka côté la mais min ye dabali ban Musa bɛ kaso la fo bi a master kelen tɛ yen a master kelen tɛ yen a b'o kɔrɔ dɔn a b'o kɔrɔ dɔn Orange ka baara de k'anw diviser pour que k'a fɛrɛ anw ma n'ale pɛrɛla master tora dɔrɔn olu b'u yɛrɛ ɲini donc u ye Musa ninnu ta caw master min yɛrɛ kun bɛ k'u bɛ Musa ninnu kɔ dɔɔni pour que olu kunkolo ka sauver olu y'u yɛrɛ ɲini mais an ma jugu la an bɛna fɔ aw ye Musa ko tɛ Dirisa ko tɛ nin ye yɛrɛ ko de ye e min b'i jɔyɔrɔ la yɛrɛ ko de don u taara ni logo ye logo tɛ dɛ CCPM de don ni baara tɛ se ka kɛ kɛcogo foyi t'a la ni CCPM tɛ donc n'i ko i b'anw janfa i yɛrɛ de janfa n'i ko i b'an janfa i ma mɔgɔ janfa i balima dɔ de janfa n'i ko i m'an janfa i ma mɔgɔ janfa i balimamuso dɔ de janfa karamɔgɔkɛ ne balimamuso n bɛ ka ala ta de f'i ɲɛna ala ta ye yɔrɔ jumɛn plan min b'i bolo CCPM kama o ye convocation directe di convocation directe n bɛna ɲɛfɔ a ye CCPM o de kama an ko a ka taa grève illimité la n'i ye mɔgɔ ka stratégie ye u ye minnu minɛ olu de tun bɛ k'an sumaya ne Tanbarama ka kalantoro hali ne tun tɛ fɛ ka kuma bi ne Tanbarama ka kalantoro n'i ye mɔgɔ minɛ u ye minnu minɛ u bolo k'u bɛna ko in jɔ CCPM n'a ma an ka taa grève illimité la pour ne pas que a ka taa bi u ka piège kɔnɔ mais a kɛra cogo o cogo ko in laban an ta ye Orange sirankojugu de taara ni ne kaso la pour que aw ka siran a ka baara k'u bolo f'u nkalon kan mais m'a dɔn a tɛ baara kɛ est ce que a bɛ baara kɛ wa est ce que a bɛ baara kɛ wa m'a dɔn a tɛ baara kɛ donc minnu ka pisi tigɛra kuma yɛrɛ nafama yɔrɔ mais minnu ka pisi tigɛra a bɛɛ ka taga masteru fɛ yen u k'aw ka wari di aw ma mɔgɔ mɔgɔ ka pisi tigɛlen don a bɛɛ ka taga masteru fɛ yen u k'aw ka wari d'aw ma ni fa de bɛ master la ou bien fa de bɛ Orange la ou bien fa de bɛ anw na an bɛ o de dɔn sisan n ye kuma dɔ fɔ aw ye ninnu de tun bɛ k'an ka ko sumaya parce que ko caman bɛ yen n'an ko an ka taa n'a ye Orange tun man kan anw fɔlɔ de attaquer o Orange tun man kan anw fɔlɔ attaquer an de tun kan Orange attaquer Orange fɛn jumɛn bɛ Mali in kɔnɔ Orange ma min da anw kan mais munna an y'u to yen fo ka se niveau la c'est grâce à ces ɲɛmɔgɔ u taara ɲɛmɔgɔ min ye parce que olu muɲulen don sabalilen don mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi Orange ne balimaw ko u kɛlɛ ka ɲɔgɔn tan ye kɛlɛ de b'an cɛ san ne tɛ mɔgɔ si nɛgɛ kɛlɛ de bɛ an ni Orange cɛ net clair net et fort n t'aw nɛgɛ n t'aw janfa Orange baara a b'a jɔ de net crédit fara a Orange Money kan a zɛrɛn même a forfait direct a y'a bɛɛ lajɛlen jɔ illimité bon minnu ka wari talen don sini a ye taa ka masteru fɛ yen ni masteru ma sɔn k'a ka wari d'a ma a y'a remonter n'a remonter la ni min bolo la an bɛ tila k'o langɛli ɲɔgɔn ye kuma de don n k'a fɔ aw ye a ka faamuya mais mɔgɔ min ka kuma don an tɛna an da don o la bi n'an bɛ taa an bɛ se nin ye ne ka kuma ye assalamu alaikum
an balimaw nin tun ye maaw ye minnu be n'u tun bɛ Orange Mali a ka jagofɛnw walima a ka feerefɛnw k'o tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka dantigɛli ye nin ye. n'ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na an bena fɛrɛ kɛ ani Orange Mali a kunnafoni kɔlɛ tigilamaw an ben'u ɲininga hali n'a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ minɛlen bi Bamako kasobonba la ni kibaruya wɛrɛw bɔr'o la an ben'o lasaw ma dɔnkibaru nata ninnu kɔnɔ inshallah. A ka jagofɛnw walima a ka feerefɛnw k'o tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka dantigɛli ye nin ye. n'ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na an bena fɛrɛ kɛ ani Orange Mali a kunnafoni kɔlɛ tigilamaw an ben'u ɲininga hali n'a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ minɛlen bi Bamako kasobonba la ni kibaruya wɛrɛw bɔr'o la an ben'o lasaw ma dɔnkibaru nata ninnu kɔnɔ inshallah. An balimaw n'a fɔra Musa Mara ye parti politiki tɔn min be yen n'an ko a ma ko parti yɛlɛma o ɲɛmɔgɔba kɔrɔ don wa min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba kɔrɔ fana don wa min ye hali minisiriya mɛriya a y'a bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ hali wasadenya o Musa Mara in sɔni sɔn a bɛ dantigɛli kɛ jamana bɛ lahala min na hali kuma dɔ la jamanaden minnu be ni a yɛrɛ hakilila la k'a fɔ ɲinɛ kɛlen bɛ olu kɔ olu kɛlen bɛ bolokɔfɛfɛn Mali kɔnɔ olu ka laɲiniw bɛ se ka ta ba la cogo di nin ye Musa Mara fɛla ye o de senfɛ a ye kunnafonidi kɔlɛ dɔ sigi n'an ko a ma ko mara hakilina sɔni sɔn a bɛ bɔ ka kuma n'a bɔra bɛɛ anw minnu bɛ n'anw ye kunnafoni kɔlɛ tigilamaw ye dɔnkibaru tigilamaw ye a bɛ dantigɛli min kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'o dantigɛli ninnu de ta k'a lase aw ma kuma dɔ la Musa Mara yɛrɛ maa dadelen tɛ Mali kɔnɔ hali n'a banna fɛn min ma i b'a sɔrɔ a banna kun min na a y'o fɔ fo k'o bɔgɔra dɔn o de y'a to hali Assise nationale pour la refondation o kulu ɲɛnabɔli ɲɛmɔgɔba Zeni Mulayi o tun ye taama kɛ ka s'a ma dɔw furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ale tɛna nin barosigi y'a kɛnɛ kan o ma bali jamana marabolo tigilamaw ka wuli ka s'a ma a ye dantigɛli kɛ dantigɛli bi dɔnkibaru kɛnɛ kan yala u bɛ tali kɛ mun de la jamana seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ yen bi olu kɛlen bɛ bolokɔfɛfɛn ye olu kɔlen bɛ fala ye Mali kɔnɔ bi mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la yala malidenw tɛ nin kalama de wa mun de kan ka kɛ walasa Mali seko ni dɔnko o min kɛlen bɛ sabu ye bi ka Mali ladɔn bi kosɛbɛ jamana bɛ jamana la bi ni ko ye maliden ye seko ni dɔnko tigilamaw olu de kunkanko kibaruya bɛ f'i ye yala o minnu bɛ yen bi ni olu bɛ Ala ka lajarabi kɔnɔ a dɔw bɛ ye togo la a lakaleli yɛrɛ ka gɛlɛn jamana marabaw bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka seko ni dɔnko tigilamaw dɛmɛ Musa Mara da ser'o ma min bɛ tali kɛ hali diinɛmaw diinɛ ani jamana marali yala diinɛmaw fana jɔda bɛ faso ɲɛtaga la wa yala diinɛmaw fana ka hakɛ de bɛ jamana marabaw fɛ wa aw ni ne bi dɔnkibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Musa Mara lamɛn a ye min fɔ hakilina min b'a la fɔlɔ ka lase seko ni dɔnko tigilamaw ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn a ye mun de fɔ an ka culture ni o ye an ka seko n'an ka dɔnko ni an ka jamana dili kɔrɔw jamana dili sanumaw an bɛna se ko o don ba la cogoya di k'a don ba la jamana kana ɲina a yɛrɛ kɔ jamana kɔnɔdenw ka kɛ u yɛrɛ ye ani an ka nafa sɔrɔ a la jɛmukan fan filanan o bɛ diinɛ kan diinɛ ko kɛlɛ bɛ fɛn caman ye jamana in kɔnɔna la kɛlɛ bɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la fanga bɛ ɲini diinɛ tɔgɔ la wari bɛ ɲini diinɛ tɔgɔ la an ka kuma diinɛ jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ mun ye an ka jamana kɔnɔ o ye jamukan fan filanan ye fɔlɔ n'o ye culture ye ni Mali dɔɔnin don diɲɛ kɔnɔ ni lahala ye o ye Mali culture de bawo an ka jamana in ye jamana kɔrɔ ye adamadenya bɛ yan jamana kɔnɔdenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sira o sira yɔrɔ o yɔrɔ la bɛn sabatilen bɛ jamana in kɔnɔ jamana in basigilen don o ye jamana in dili kɔrɔw halisa u jɔyɔrɔ ka bon ani ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ k'o don ba la ka caman fara Mali dɔnkilidalaw Mali théâtre-bɔlaw Mali cinéma Mali dumuni donfiniw kumaw kɛcogo ani ɲɔgɔn cɛ bololabaara hakililabaara nin bɛɛ bɛ jamana seko na dɔnko kɔrɔ ani jamana dili kɔrɔw olu don ba la nka ni ko k'an ka dili kɔrɔw don ba la o kɔrɔ tɛ an ka kɛ ni fɛɛrɛ kɔrɔw ye fɛɛrɛ kɔrɔw bɛ diɲɛ na sisan technologiw bɛ internetiw bɛ réseaux sociaux bɛ programmew bɛ k'o don téléphoniw kɔnɔ olu bɛ se ka an dɛmɛ
ka an ka culture ka dɛmɛ caman la sama k'a don ba la. An kana ɲinɛ seko ni dɔnko ka yiriwa, seko ni dɔnko baarakɛbaaw ka yiriwa. O kɔrɔ tɛ ko an k'a kɛ ni fɛɛrɛ kɔrɔw dɔrɔn ye, cogoya kuraw ni fɛɛrɛ kura minnu b'an bolo an bɛ se ka baara kɛ n'o ye. N'an ko seko ni dɔnko, an ko minnu b'a baara kɛ n'o ye artistes ye, an ka an jija an ka artistes formation, an ka artistes ka dɛmɛ u ka su yɛrɛ kɔrɔ, u ka lakana wa u ka baara kɛlenw ka lakana, an k'o sabati kosɛbɛ. Ne yɛrɛ bolo piratage, contrefaçon, contrebande ninnu ka jugu ni maa fagali ye. Donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que artistes mana baara min kɛ, o baara in kana kɛ fisi fasa, maaw k'o minɛ ka u nafa b'o la, alors que min yɛrɛ ye baara in dilan k'a kunkolo hakili jagabɔ k'a farikolo bila sen kan ka baara kɛ n'a ye, o yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ. Ayi, an kana s'o ma. Maaw k'u ka hakɛ sɔrɔ. Maa min mana fɛn min créer, o tigi ka sigi o suma la, o de ka ɲi jamana kɔnɔ. Donc nin sonyani waleya minnu bɛ yen, sira o sira kan an k'a kɛlɛ. Artistes ni hakɛ fɛn fɛn kan ka kan droit d'auteur ko la, a ka bila sen kan, artistes ka nafa sɔrɔ. Wa jamana ɲɛmaaw, jamana gouvernement ka fɛɛrɛw tigɛ min na artistes bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la, min na u bɛ se ka assurance sɔrɔ nɔgɔya la, min na u bɛ se ka protéger nɔgɔya la. Nin bɛɛ ye sira kan ka sira min. A filanan ye min ye, an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ seko ni dɔnko a sira minnu bɛ yen k'a walankata, o sira ninnu ka dɛmɛ. Mali cercle kana kɛ, Mali duguba kana kɛ k'a sɔrɔ festival tɛ organisé yɔrɔ min na san o san, k'a sɔrɔ maison salle de spectacle maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na, théâtre lajɛ, cinéma lajɛ, ɲɛnajɛ, o tɛ yɔrɔ min na, o kana kɛ. Fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ ka kɔrɔ, soba dɔw dilanna ka kɔrɔ, mais an ka caman fara kan seko ni dɔnko sira kan, u ka protection sira kan, baara ka kɛ. Mais n'i ko seko ni dɔnko ye minnu b'a baara kɛ dɛ, o ye artistes ye. Cakɛda ba min bɔ o ko kunna n'o ye ministère ye. B'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ n'i bɛ gouvernement dilan, ne yɛrɛ ye premier ministre ya kɛ. Ministère min b'i janto an ka seko n'an ka dɔnko la, o bɛ fɔ kɔfɛ, a bɛ fɔ kɔfɛ. Tuma caman yɛrɛ la dernier de don, alors que n'i ko jamana, i ko culture de fɔlɔ. Donc an k'a lajɛ o ministère min bɔ o baara kɛ ka na n'o ye fo sanfɛ ministère la, k'a kɛ jamana sinsin bere dɔ ye. Ka tila ka moyen d'a ma, parce que ministère bɛ kɔfɛ cogoya min na, a ka sɔrɔ o fana bɛ kɔfɛ ten de. Moyen caman ka d'a ma. Ne yɛrɛ ka faamuyali la san 5 kɔnɔ an ka ministère ka budget k'a walankata siɲɛ 1, siɲɛ 2, siɲɛ 3 fo siɲɛ 5 ka taa se fo miliyari 30 ma. O fanba fɛnɛ o kana don bureau kɔnɔ baara la dɛ. Artistes, festival, création, baara minnu bɛ kɛ min bɛ an ka seko n'an ka dɔnko walankata k'a kurakuraya k'a don ba la, k'a la dɔn jamana kɔnɔdenw ye ani k'a la dɔn kɔfɛ jamanaw ye. An ka baara k'o kan kosɛbɛ. Fɛɛrɛ min bɛ anw ka seko n'an ka dɔnko waleyalibagaw bolo, n'u dɛmɛna dɔɔni dɔrɔn an bɛ kuma wɛrɛ fɔ Mali culture ko la min tɛ bi ta ye. An ka tɛmɛ o sira fɛ. An balimaw, nin tun ye Musa Mara ka dantigɛli ye, dantigɛli min ye tali kɛ seko ni dɔnko tigilamaw olu ka gwɛlɛyaw an'u ka laɲiniw. Kuma dɔ la jamana marabaaw kan ka baara minnu kɛ walasa nin maa ninnu ka se ka bɔ kɛrɛfɛden na Mali kɔnɔ. U yɛrɛw ye dantigɛli dɔw kɛ waati tantanni ninnu kɔnɔ. U y'a jira k'a fɔ olu bɛ ɲini kana kɛ fala ye Mali kɔnɔ. N'a fɔra waati o waati jamana marabaaw mana laɲiniw kɛ k'a fɔ baaraw ka jɔ, tani ka seginw ka jɔ, olu minnu bɛ yen n'u balo bɛ u ka girinkajɔ la, olu fana balo de bɛ jɔ. Hali kuma dɔ la jamana marabaaw bɛ se ka dɛmɛ caman d'u ma, ko dɛmɛ ninnu mata wa dɛmɛ ninnu tɛ ka taa k'olu sɛgɛrɛ. Nin de ye Musa Mara ka dantigɛli kun ye. Min bɛ tali kɛ diinɛmaw fana, yala hakilina bɛ Musa Mara la wa? Diinɛma minnu bɛ yen malidenw, ni an ko a ma ko les religieux, alisilamɛ diinɛ b'a la, chrétien diinɛ b'a la, diinɛ wɛrɛw b'a la, yala olu fana jɔda ye mun de ye? Walima jamana marabaaw kan ka mun de kɛ olu ye? Musa Mara ye dantigɛli fana kɛ u la. An ka fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn. Jamana in kɔnɔ tuma dɔ sera sa an b'a fɔ ko laïcité. An k'a ɲɛfɔ laïcité ye mun de ye anw ka jamana kɔnɔ, parce que ne dalen dɔ la jamana bɛɛ n'a ka laïcité don dɛ. Anw tɛna se ka diinɛ baara kɛ comme jamana wɛrɛ bɛ diinɛ baara kɛ cogoya min na. Anw tɛ se ka sariyaw ta diinɛ ko la comme jamana wɛrɛ b'a. Bɛɛ n'i ta don. Diinɛ donna anw fɛ yan cogoya min, diinɛw donna anw fɛ yan cogoya min na, an b'a baara kɛ cogoya min na ni jamana wɛrɛ ta tɛ kelen ye. Donc an ka sariya ta. Jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ diinɛ la anw ka société kɔnɔna la? Jɔyɔrɔ jumɛn bɛ diinɛ la an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la, an ka sariyaw kɔnɔna la? Baara jumɛn bɛ kɛ diinɛ ani jamana maracogo ni ɲɔgɔn cɛ? Diinɛ jɔyɔrɔ mun ye politique ko la. Diinɛ baarakɛbaw kɛra imamu ye, a kɛra prêtre ye, a kɛra wajulikɛlaw ye. U jɔyɔrɔ ye mun de ye nin ko kɔnɔna la? Mun de y'u ka hakɛ ye n'u n'a ka kan? U kan ka mun de bato n'u kan ka tɛmɛ o sira fɛ? Ka nin bɛɛ fɛnfɛnciya k'a bɛɛ sɛbɛn. Tuma dɔ sera jamana in kɔnɔ an ka diinɛ jɔyɔrɔ an ka fɛnfɛnciya k'a sɛbɛn. Filanan ye min ye fɛnɛ, diinɛ ɲɛnabɔli kulubaw k'olu don baara ka fanga d'u ma pour que u ni kɛlɛko ye an ka jamana kɔnɔ. Diinɛ ye dilanni, diinɛ ye sabatili. Lahara ɲinini dɔrɔn tɛ dɛ, diɲɛ
ɲɛnabɔli sira ye diinɛ ye mais o k'a sɔrɔ an y'a organiser ka fɛɛrɛw tigɛ ani ka lahalaw bila sen kan min na an bɛ se ka kuma kan ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ wɔyɔ ye jamana ka nafa bolo. Bena mokoti san alam bena selamaya jama kulu bena mokoti san wana bena ni selamaya dugule jama bena mokoti san ambalmao anga bidon kibaru asera kunceyɔrɔ la selamaya jama kulu bena mokoti san k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ ni aw tun bɛ ka lamɛn kabini jamu in daminɛra minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ hali Mali kɔ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase aw ma bi don kibaru lasera aw ma aw balimakɛ Rasjal fɛ nka baara in tun ye jamajɛ baara de ye min y'an karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré ale tun bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔla bi ka hali n'a y'a sɔrɔ a yɔrɔ man jan na ka se an ka radio yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Modibo Jalo fo ka se radio bɛnkuma baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a kunnafoni dilaw hali kuma dɔ la an caɲɔ radio minnu bɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ ni kibaruya in bɛ ka tɛmɛ radio ninnu kan kunnafoni di siraw o fɛrɛlen don bi kosɛbɛ duniya kelen bɛ fɛn ye bi ni kunnafoni tɛ se ka to bara kɔnɔ bilen o dɛmɛ ɲɔgɔnya baara minnu bɛ anw ni aw cɛ an b'a fɔ aw ye k'a fɔ a barika minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kan foyi t'anw fɛ k'a lase aw ma bi ni foli tɛ nka ni Ala y'an sijɔ ka sini don kibaru jira na o bɛna kɛ don kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen ye i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na jumadonyaw fɛ Mali kɔnɔ yan anw y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di Ala ma maa minnu bɛ yen n'u degunnen don maa dɛsɛlenw maa kamanagantɔw olu bɛna damakasi min kɛ n'an k'o ma ko bilangalama jɔn b'a bila Ala ma an karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré ale bɛn'o kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɛ sini nka min ye kunnafoni wɛrɛw ye n'an y'o sɔrɔ Mali kɔnɔ dugumisɛn ni dugubaw hali kuma dɔ la aw minnu ye jamanadenw ye n'aw ye kibaruya mɛn kibaruya min n'a bɛ se ka dugu labɔ aw b'an wele nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira min n'an bɛna o di aw ma ka se k'a ladɔnniya k'an kibaruya u b'a fɔ ko kunnafonidila o ye maa sɔminen de ye yala kunnafonidila o na se ka se sɔrɔ ni malidenw tɛ wa hali golo masilen tabaw kɛ ninnu bɛ malidenw lakana o ye tiɲɛ ye nka ni jamanadenw tɛ kunnafoni d'u ma baara bɛ gɛlɛya dɛ o de la an bɛ nɛgɛjuru sira di a kɛra aw ka duguw kɔnɔ a kɛra hali aw bɔra kibaruya de kalama kibaruya min n'a ni ganseli ka kan o y'an radio bɛnkuma an'an baara ɲɔgɔn radio n'o bɛ taa se radio 40 ni kɔ ma bi Mali kɔnɔ o y'anw ka baara ye aw bɛ se ka an nasɔrɔ ne yɛrɛ Rasjal n ka nɛgɛjuru sira o ye 78 ni 8 69 10 ni 3 ani 10 ani 6 78 ni 8 69 10 ani 3 10 ani 6 walima an karamɔgɔkɛ o ye Jose Traoré n'aw bɛ fɛ k'a lasɔrɔ Jose bɛ lasɔrɔ 76 ni 6 fu ani 6 60 ani 60 ani 6 76 06 60 66 an bɛ bi don kibaru in an b'a kuncɛ yan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi jamanadenw tɔɔrɔ min b'u kan laɲini min b'u la u haminako ye min ye Mali bɛ se ka kɛ malidenw sago ye cogo min na hali kuma dɔ la an bɛ sanyɛlɛma min hukumu kɔnɔ bi denmisɛnw an minnu ye masaw ye an ka hakili to denmisɛnw na ni wagati ninnu ye wagatiw ye ni farati wagati don ni denmisɛnw bɔra minfɛnjuguw bɛ min a kasaraw fanga ka bon kosɛbɛ san tɔw la Ala kana ɲina ta in ko ye san kura min n'o kundalen b'an kan anw b'a fɔ Ala ka san wɛrɛ yira an na et bonne fête à tous kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka don kibaru lamɛnbaw Ala ka san 2022 o min bɛna don Ala ka a donni kɛ